Assalamualaikum students. Good morning everyone. Thank you for tuning in our YouTube channel today. So welcome to our very first virtual revision for Biology SB015. Embrace your glory, A for Biology. Despite of the pandemic that the whole world is facing now, Alhamdulillah we are able to have this very special event yang julung-julung kali kita adakan. Okay, so jom WhatsApp your classmate, remind all your friends about our program for today. We'll be having many great speakers yang akan share all the important tips, all the important information as the preparation for your coming PSPM1. So before we start, let me introduce myself first. I'm Madam Fatin Farhana. I'll be the first moderator to conduct our session this morning. So our program today consists of 4 slots. Please make sure you stay tuned for every slot sebab setiap slot akan ada banyak tips yang sangat-sangat penting untuk pelajar menghadapi PSPM 1 tak lama lagi. Okay? So pelajar boleh bertanyakan sebarang soalan di sepanjang slot berlangsung. Boleh tulis soalan di ruangan chat dan nanti akan ada pensyarah yang jawab soalan anda. So sebelum kita teruskan, I have few announcements to make here. So first, untuk kehadiran hari ini akan dikira melalui soalan penilaian yang akan diberikan di hujung slot nanti. Yang kedua, pelajar boleh bertanya soalan pada bila-bila masa pada ruangan chat. Dan yang ketiga, pada petang ini kita akan berikan satu ujian pengukuhan kepada pelajar dalam bentuk Google Form. So attendance pelajar akan dikira melalui soalan Google Form itulah. Okay, so pelajar yang berjaya menjawab ujian yang diberikan dan menepati ciri-ciri yang dikehendaki akan menerima sijil pencapaian dan hadiah misteri menanti anda. Wah, menariknya. So, without wasting any time, I would like to invite our very first speaker who is a very experienced lecturer yang akan menyampaikan the first slot which is key to success, the do and the don'ts. Beliau berpengalaman selama 23 tahun dalam perkhidmatan dan terlibat dalam penandaan PSPM sebanyak 10 kali. Bukan kaling-kaling tau speaker kita hari ni. Alright, so jom. Please welcome Miss Nurliza. On to you, Miss Nurliza. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Madam Fatin Farhana binti Muhammad Syukri. Assalamualaikum and very good morning to all my beloved student. Okay, before we start, marilah kita sama-sama membaca doa untuk memudahkan kita memahami apa juga yang akan disampaikan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, so I would like to introduce our program kecemerlangan unit biology KMKT which is Embrace Your Glory. So saya berharap semua pelajar KMKT yang mengambil biology akan memperolehi A untuk PSPM yang akan berlangsung nanti. Okay, jadi sekarang saya tunjukkan kepada anda tentatif untuk program kita, okay, yang akan bermula dengan slot key to success, slot yang pertama, then continue with the second slot, recombinant DNA technology, and then reproduction and development, then continue with the third session which is we will discuss about the genetic inheritance and mutation. After that, we continue with the cell structure and function, also the population genetic. And the last one is a latihan pengukuhan by the Google Form. Okay, itulah tentatif kita untuk hari ini. Okay, now, okay, slot pertama kita adalah key to success. So slot ini kita akan membincangkan tentang teknik-teknik menjawab soalan bagi kertas 2 PSPM. Okay. Okay, first thing is kita lihat kepada jadual penentu ujian atau JPU. Okay, this JPU is included in your bio treasure. Okay, boleh tengok balik semula. Okay, sekarang kita akan tengok the mark allocated for each chapter. We have 10 chapter, kecuali chapter 6 which is you have done in your
Simon. Okay, so for the first chapter is a molecule of life, mark allocated is 5.2. Bukan bermakna markah yang diberi adalah 5.2, tetapi the range mark will be given is in between 5 to 6 or 5 to 7. Begitulah. Okay, from the table we can see that the highest mark will be given for the chapter recombinant DNA, which is 15.7. Okay, and the next chapter is reproduction and development. So that's why recombinant and reproduction development will give you a lot of question in the paper 2. Okay, now we proceed to the taxonomy level here. What's meant by the C3 and C4? C actually stand for the cognitive level, and in the Malay we call as aras kesukaran soalan. Okay, actually in your paper 2, we have C1, C2, C3 and C4. But most of the question is come from the C3 and C4. So maksudnya soalan itu agak sukar berbanding C1 and C2. Okay. Next we look for the C1, C2, C3, C4. How we identify that the question is come from the C1, C2 or C3 or C4? Okay, C as I mentioned before is a cognitive level or aras kesukaran soalan. Okay, so C1 is a question to ask you about your knowledge, while C2 asking you about your understanding. Okay, and then C3 is apply. You apply your knowledge, okay, to answer the question. C3, the key point is illustrate. For example, illustrate your answer, okay, in a genetic diagram, or calculate the genotypic ratio, okay, or calculate the frequency of frequency of allele dominant, okay, in a population genetic chapter, right? Okay, then analyze, compare, determine, explain. While for the C4, this one is you have to analyze the question. Let's say you have to compare between the anaphase 1 and anaphase 2. There is a comparison. Classify, contrast, explain, calculate, diagram, estimate, illustrate, and deduce. Okay. Now, we go to the ulasan laporan kerja calon ataupun LKC. This one is based on PSPM 1 sesi 2019-2020 as a general. Okay, so bila kita sebut laporan kerja calon atau LKC, this one is apa yang calon jawab, okay, semasa PSPM 1 paper 2 secara overall. Apa masalah calon? So, salah satu daripadanya adalah calon memahami kehendak soalan. Tetapi atau bagaimanapun calon tidak dapat menghuraikan soalan itu dengan lengkap. So, apa contohnya? Jadi kita tengok contoh dekat sini. Okay, contoh soalan bagi masalah ini adalah hemophilia A is an inherited X-linked recessive disorder that prevent blood clotting. Okay, daripada sini kita tahu ini adalah soalan daripada chapter genetic inheritance. So, bila disebut inherited X-linked recessive disorder, automatic, okay, yang ini, okay, automatic, this one adalah sex-linked gene. Bila sex-linked gene, automatic kita kena pakai XX and XY. Okay, so then kita tengok soalan yang diberi, kenyataan yang diberi adalah daripada soalan kita cari apa key point yang boleh diguna pakai. Mary is a hemophilia carrier. Mary is a John, has a normal X chromosome. Using suitable symbol, draw a Punnett square to show the possible genotype and phenotype of their offspring, including the ratio of hemophilic offspring. Jadi perkara pertama yang diletakkan di sini adalah genotype for the parent.
Okey, lupa saya nak sebut, dalam laporan LKC itu menyatakan pelajar gagal menulis genotype Mary dan John dengan betul. So sebab itu pertama sekali kita kena cari apa yang patut dikeluarkan ataupun the key point from the question. First is the Mary, genotype for the Mary and genotype for the John, and then dia nak possible genotype and phenotype of their offspring, means this one is a F1 including the ratio of hemophiliac offspring ratio. Okay. Tapi biasa student akan buat dalam bentuk genetic diagram. So kita tengok soalan. Soalan nak dalam Punnett square. Jadi bila buat dalam bentuk genetic diagram dah jadi salah. Satu kesalahan yang paling besar yang menyebabkan student hilang semua markah adalah apabila dia salah menyatakan tentang genotype parent, which is Mary and John. Bila Mary is a hemophilia, automatic dia akan jadi heterozygous. Okay, and then normal dia akan jadi homozygous dominant seperti yang ditunjukkan pada gambar rajah tu kan. Okay, then gamete. Gamete sekiranya di dalam genetic diagram you are required to circle the gamete, but in a Punnett square tak perlu. Okay, then you just make a cross between the gamete and then you akan dapat the F1. Okay, so semua ini adalah F1. So from the F1 kita akan dapat the ratio of hemophilic offspring, which is 1 hemophiliac and 3 normal. Okay. Okay, sebelum saya terlupa, sekiranya ada apa-apa soalan yang you nak tanya, okay, boleh terus typekan soalan itu pada ruangan chatting yang ada. Okay, nanti kita akan jawab. Okay, sambil-sambil saya explain and then you boleh boleh bertanya soalan lah pada ruangan chatting. Okay, kita continue dengan masalah kedua. Masalah kedua pelajar adalah lemah menjawab soalan aplikasi dan analisis. So, kita tengok apa contoh soalan yang biasanya akan dibuat kesilapan oleh student. Okay, kita lihat pada soalan yang related dengan masalah tadi. Okay, this question come from the chapter Reproduction and Development, from the paper 2 PSPM 2019-2020. During second trimester of pregnancy, 20% of women may experience bleeding. Relate bleeding with the level of hormone during pregnancy. 2 marks given. Okay, jadi mula-mula sekali kita kena tengok apa yang kita nak buat dengan soalan ni. First thing is kita kena cari key point. Key point di sini adalah second trimester. Okay, second trimester of pregnancy maksudnya adalah early trimester, second trimester, maksudnya dalam bulan keempat atau bulan kelima begitu. And then satu lagi kita kena tengok adalah level of hormone during pregnancy. Okay, ada berapa banyak hormon during pregnancy? Okay, boleh jawab pada ruangan chatting tu. Okay, and then satu lagi kita kena tengok, okay, soalan ini nak adalah kita kena faham. Satu, what is second trimester? Dua, bleeding occur. And ketiga, what type of hormone is related to the second trimester? Okay, jadi dekat sini hormon yang terlibat ada dua, which is estrogen and progesterone. Tapi kita kena ingat, second trimester maksudnya bulan keempat, bulan kelima, kita kena maintain further thickening of the endometrium wall. So, hormon mana yang akan terlibat dengan fungsi tadi, which is the maintain the thickening of endometrium wall? Kita ada dua hormon kan, estrogen and progesterone. So, hormon yang terlibat, the major hormon yang akan function dekat situ adalah hormon progesterone. Okay, so sekarang sebab itulah jawapan kalau kita tengok kat sini, lower level of progesterone will cause the shedding or rupture the endometrium wall atau destruction of the blood vessel atau destruction of the uterus wall. Okay. So satu lagi adalah saya nak sebut tentang causes the shedding or rupture.
Okay, shading maksudnya dia akan start to decline the thickness of endometrium wall. Okay, so kita kena tengok sini ialah what is the relation between the bleeding and the changes of the hormone. Okay. Okay, third problem is terdapat banyak kesilapan ejaan bagi istilah saintifik yang dikenal pasti. Gunaan istilah yang betul perlu diberikan penekanan. Okay, yang ini adalah contoh-contoh kesilapan ejaan yang dilakukan oleh pelajar dan apakah ejaan yang sebenar. Okay, kita tengok satu-satu. Pertama adalah complementary. Okay, complementary yang ini kita selalu jumpa dalam chapter recombinant DNA kan. Complementary, PLI maksudnya adalah memuji. While for yang sebenar kita nak guna is a complementary which is sepadan. Okay, plasmid dengan target DNA itu sepadan. Kita nak puji apa? Nak puji plasmid. So yang kedua is a centriole. Ini chapter cell division. Centriole ejaan dia ialah CENTRIOLE. Tapi student buat centriole without E ataupun in BM terus. Centriole SENTRIOL. Okay. Next. Ni kesilapan yang selalu dibuat. Dalam chapter mutation, kita guna Klinefelter atau Turner syndrome with the S. Student tambahkan apostrophe S. Salah. And then one more thing, K dengan T mesti huruf besar sebab itu nama khas. Okay, then kolesterol sudah jadi CHOLESTROL. Sebenarnya kolesterol. Okay, then meiosis. This one is a very tak dapat diampunkan. Okay, sebab meiosis kita selalu eja kan. Kenapa boleh salah ejaan? MEI bukannya MIE. And then yang ini kromosom. Sebab nak cepat sangat, nak cepat siap, tulisan pun tak jadi tak cantik, tak kemas. So daripada kromosom jadi kromos atau kromos pula ada dua ejaan. Kromos MOSE ataupun MOS. Okay, so be careful. Next, shading of endometrium wall. Shading. Kalau kita sebutan sekali imbas, bunyinya memang sama. Shading. Tetapi ini membawa maksud yang berbeza sebab ejaan dah lain. Once you tulis as a shading, SHADING. This one adalah melorek. Bagaimana kita nak melorek endometrium wall? Tak boleh. Yang sebenar is a shading of endometrium wall means the endometrium wall become thin. Okay, ataupun dia akan jadi rupture atau breakdown macam gitu. Okay. Kemudian confirmation. This pun sama juga. Biasa kita student biasanya akan tulis confirmation, FIR. Confirmation dekat sini maksudnya apa? Pengesahan. Yang sebenar is conformation ataupun alter the shape ataupun configuration. Okay, ni contohnya dalam first chapter, Molecule of Life. The conformation of the protein ataupun of the polypeptide. Macam itu. Okay, bukan confirm. Confirm means pengesahan. And then the last one is a gamete. Gamete, bukan gamete. Okay, so be careful with your writing, okay, supaya dia tidak memberi maksud yang berbeza. Okay, last untuk ulasan je, calon ini adalah calon tidak mematuhi kehendak soalan. Bagi soalan yang meminta calon menyenaraikan, kebanyakan calon menyenaraikan melebihi kehendak soalan, jadi WCR akan dikenakan. So, apa maksud WCR? Okay. WCR bermakna wrong, cancel, right. Okay. Contoh soalan di sini adalah give two characteristic of individual with the
learner syndrome. 2 marks is given. Okay. Markah di sini akan membantu kamu bagaimana berapa banyak jawapan yang patut diberi. Bila dia kata 2 marks, so just give 2 marks only. Okay, jangan bagi lebih. Jangan letak harapan, okay tak apa nanti pemeriksa akan pilih. No, kita pemeriksa tidak dibenarkan memilih jawapan student. It's mark what you give. Okay, so for example here the answer is sterile. Okay, jawapan yang betul is a sterile. Okay, web neck. Long hand and arm, this one not for the turner but for the Klinefelter. Jadi nombor ketiga, okay, jawapan ketiga ni dah jadi salah. Because of number 3 is wrong, so dia akan cancel yang atas tu, web neck. So ini akan jadi salah juga sebab you bagi yang ketiga ni salah. So apa berlaku? Daripada you dapat 2 markah, then you hanya dapat 1 markah sahaja. Okay? Okay, ada apa soalan setakat ni? Boleh ditaipkan, boleh ditanya pada ruangan chatting. Okay, sekarang kita continue dengan permasalahan semasa menjawab soalan biologi. Ini masalah siapa ni? Masalah pensyarah ke masalah student? Okay, kita tengok apa masalahnya di sini. Okay, yang pertama adalah tidak faham kehendak soalan. Okay, bila tidak faham kehendak soalan maknanya apa? Maknanya adalah student, pelajar tidak buat latihan yang diberikan. Bila kita sentiasa buat latihan yang kita beri, okay, cuba awak senaraikan berapa banyak latihan yang diberi. Kita ada MBC, kita ada MYM, kita ada past year question, kan? Belum lagi latihan-latihan tambahan. Bila kita sentiasa buat latihan dan kita akan familiar with the question. Question apa? So kita akan familiar with that. Okay, next. Kurang pasti isi yang patut dimasukkan. Apa yang patut dituliskan? Kenapa jadi kurang pasti? Sebab student tidak familiar. Student are not familiar with the CS. CS is a curriculum specification. Okay, CS ni pun ada dimasukkan dalam bio treasure. Okay, kita boleh refer kat situ. Jadi bila kita tahu apa CS, yang di dalam apa kehendak CS, kita tahu setakat mana soalan itu akan ditanya. Okey. Kemudian sedalam mana tajuk itu patut ditulis. Okey. So, macam mana kita nak tahu sedalam mana tajuk yang sedalam mana jawapan itu perlu diterangkan adalah bila kita melihat berapa markah yang diletakkan kepada soalan tadi. Kalau setakat 2 markah, jadi tak perlu kita nak explain sampai 5, 6 baris atau 1 perenggan. Tak perlu. Okay, 2 markah saja. Melainkan kalau soalan itu adalah short essay, 5 markah, 6 markah, yang itu ya, kena agak detail. Okay, kemudian adalah sukar mengingat kembali bahan-bahan yang telah dipelajari. Okay, saya nak tanya kepada semua student, kenapa susah nak ingat? Okay. Sebab salah satunya adalah kita study last minute. Okay. Esok nak exam, malam ni kita stay up sampai pukul 2-3 pagi. Esok pagi kita blank, pening kepala, migraine. Okay. Satu lagi adalah satu cara bagaimana kita nak ingat apa yang kita belajar. Jangan memorize. Don't memorize all the sentence in the essay question. Okay, kita tak akan dapat soalan sebiji macam soalan essay. So, what you should do is you just memorize, okay, the diagram. From the diagram, lepas tu, okay, you akan build on your own sentence. Okay, kita ni kebanyakan student yang dikenal pasti adalah a visualizer person. Visualizer maksudnya dia belajar berdasarkan gambar aja. Jadi bila you boleh memorize the diagram, okay, so you akan ingat balik semasa exam and then you build your own sentence to answer the question. Okay, ingat pesan saya, jangan hafal ayat demi ayat. Okay, and then the last one, tak berapa nampak lah sebab kalau tak muka saya tak timbul pula kan. Dia kurang pasti sama ada sesuatu soalan memerlukan gambar rajak,
ataupun jika perlu, apakah bentuk gambar rajah yang sesuai. Dia tak pasti. Nak lukis ke tak? Kalau lukis, nak lukis apa? Itu maksudnya. Okay. So biasa yang ini adalah sama ada kita nak buat flowchart ataupun biasa it's a graph lah. Okay. What type of graph should we draw? Macam tu. Okay, contoh soalan yang related dengan permasalahan yang kita bincang tadi adalah soalan 6B ni. With the aid of a diagram, explain the step involved in the production of recombinant plasmid using E. coli and a human gene which has been isolated. 10 marks is given. Okay, so daripada sini keyword kita adalah production of recombinant plasmid. Okay. Production of recombinant plasmid maksudnya tak perlu sampai kepada transformation, amplification, tak perlu, okay. So satu yang saya nak ingatkan adalah bila soalan itu with the aid of a diagram, bermakna kita kena bagi gambar rajah and then 10 markah and then the diagram itu akan diberi at least 3 marks, okay. So 3 mark, kalau you lukis, kena ingat, lukisan berlabel, bukan lukisan saja-saja. Okay, lukisan berlabel, betul, and then 3 marks in your hand. So 7 markah lagi adalah when you explain the step. Okay, itu untuk soalan yang with the aid of a diagram. So untuk soalan ni sebenarnya kita refer kepada CS kita 8.2B method in gene cloning. Okay. So this one is a diagram related to the method in gene cloning. Tapi, adakah kita perlu untuk tulis semua step based on the diagram? Sedangkan soalan kita nak production of recombinant plasmid. As a visualizer person, actually you have to memorize. You have to remember this diagram. Okay, and then kita akan cut di mana yang kita tak perlu cut. Okay, so soalan nak recombinant, production of recombinant plasmid. So dia sampai setakat yang saya tunjuk saja ni. Okay, sampai you produce the recombinant plasmid. And the next step, contohnya macam transformation, amplification, semua ini tak diperlukan. Are not included in the 10 marks. Kalau you tulis juga maksudnya tak ada markah lah. Okay. Next is, soalan yang example yang kedua adalah using the appropriate graph, draw absolute growth curve. Ini chapter 10 untuk growth. Kita ada banyak graph untuk chapter ini. Jadi sekarang untuk absolute growth saja kita ada 2 kan. Absolute growth curve, absolute growth rate curve. Itu kena jaga-jaga, jangan kalut-kalut. Absolute growth curve maksudnya kita akan menghasilkan sigmoid curve atau S-shape curve. Kan? So untuk graf ini apa yang penting? Ni walaupun dia hanya melibatkan 2 markah, tetapi macam mana nak dapat 2 markah tu? Pertama adalah kita kena ingat bila graph dia mesti absolute growth curve dia mesti parameter against the time. Jadi kita punya axis now 2 markah ini diberi adalah daripada 1 markah untuk axis Y and X, betul atau mesti betul lah. And then 1 markah lagi adalah the curve, shape you betul ke tak. So kalau you buat bell shape dekat sini, salah lah sebab itu bell shape untuk growth rate curve. Your axis. Untuk Y axis actually is a parameter. Parameter ni contohnya adalah weight, length. What else? And then untuk x-axis biasanya ni adalah time. Bila time sama ada dia boleh jadi year or day or month. Mana-mana yang sesuai. Itu untuk graph. And then you plot lah graph itu, your punya curve. Sekarang kita tengok kepada masalah semasa pemeriksaan skrip. Tadi adalah masalah student
untuk menjawab soalan. Now is a masalah siapa? Masalah pemeriksa untuk menanda skrip student. So maksudnya ini masalah yang dihadapi oleh pemeriksa daripada student itu sendiri. Pertama adalah masalah tulisan. So kita tengok tulisan macam mana yang menjadi masalah kepada pemeriksa. Okay, ini adalah contoh-contoh tulisan pelajar. Okay, saya labelkan ini sebagai A, student A, ini sebagai student B. Jadi yang mana, kalau awak jadi pemeriksa, yang mana adalah lebih senang untuk ditanda, yang senang untuk dibaca dan difahami. Okay, so boleh pilih sendirilah kan, mana tulisan yang senang dan susah untuk dibaca. Okay. Yang kedua adalah perenggan. Okay. Bila kita menjawab soalan-soalan esei, contohnya soalan esei yang 10 markah, even 8 markah, itu memerlukan kita untuk membuat perenggan semasa menjawab. Ini contoh jawapan yang tidak berperenggan. Dia mula daripada atas sampai bawah, semua tulisan sahaja, tak ada perenggan. Okay, saya ingatkan, apabila tulisan, kita rasa tulisan kita itu tak cantik, okay, and then dia akan menyebabkan distraction kepada pemeriksa, make sure you tulislah dalam bentuk perenggan, and then setiap satu perenggan itu ada diselang dengan satu garis kosong. Okay, supaya kita punya jawapan itu senang untuk dilihat oleh pemeriksa. Dan yang ketiga adalah bahasa. Okay, contoh masalah bahasa di sini adalah soalan seperti berikut. Explain what happened to this apron in the absence of lactose. 3 marks. Okay, so the answer is the absence of lactose not occur and bind to repressor. Repressor will no change the shape and will bind to operator. DNA polymerase cannot bind to promoter and the transcription no occur. So dekat sini point dia ada, tetapi how the student deliver the answer menggunakan perkataan ataupun ayat dia yang tadi tengah langgang tu menyebabkan student ini hilang 3 markah. Okay. Sekali lagi saya ingatkan, apa-apa soalan you boleh tanya pada ruangan chatting. Jangan biarkan ruangan chatting kita itu bersawang. Okay. Now suggested answer. Sepatutnya apa yang ditulis adalah, ini paling ringkas. In absence of lactose, the repressor bind to the operator. RNA polymerase cannot bind to promoter. No transcription of structural gene occur. Dah, habis. Macam tu je. Okay, boleh dapat 3 markah. Okay. So ini soalan daripada kita punya latihan blue 2 hari tu kan. Okay, beginning from the megaspore mother cell in the ovule, explain the development of the embryo sac. 5 marks. Okay. Macam mana nak jawab? Embryo sac is said to form when the haploid megaspore nucleus divide. It possesses berapa banyak S dekat situ? 2 haploid nuclei and 6 haploid cell which do not have cell wall. Okay. Sebenarnya apabila haploid megaspore divide ataupun haploid megaspore undergo 3 times of mitosis, it will produce 8 haploid nuclei. 8 haploid nuclei. Tapi kat sini 2 haploid nuclei, 6 haploid cell. So, tu dah jadi salah. Okay. Okay, now this one is the suggested answer. The megaspore mother cell divide by meiosis, producing 4 haploid megaspore. 3 haploid megaspore degenerate, only 1 megaspore survive.
The surviving megaspore undergo mitosis 3 times, produce 8 haploid nuclei, and it will develop into embryo sac. 4 of 3 nuclei will migrate to each of the embryo sac. 1 nucleus from each both end move to the center, forming polar nuclei. 3 nuclei at calaza and form antipodal cell. 3 nuclei located near the micropyle, where one nucleus become egg cell and is assisted with 2 nuclei become synergid cell. Okay, yang ini boleh semaklah pada skema jawapan blue yang kita dah buat hari tu kan. Okay, sekarang kita pergi kepada teknik penelitian soalan. Okay, setakat ni ada apa-apa ke nak tanya? Boleh tanya pada chat, boleh type dekat situ. Okay, pertama sekali adalah mengenal pasti tajuk dan tema soalan. Dan yang kedua adalah menentukan perkataan kunci, keyword from the question. Okay, kita pergi satu-satu. Untuk mengenal pasti tajuk dan tema soalan. Okay, sebenarnya student kena menguasai sebahagian besar tajuk yang terdapat dalam CS atau silibus dengan mendalam dan mengenali tema yang terdapat pada setiap soalan. So, kita kena kaitkan dengan tema yang terdapat dalam silibus. Okay, untuk mengenal pasti tajuk dan tema soalan ini, kita tengok kepada soalan explain the stages of fertilization in human, 10 marks. Okay, so daripada sini, daripada soalan ni kita recall balik. Okay, in a CS, apa dalam CS kata tentang stages of fertilization? In your syllabus, dia akan bagi tahu explain stages that lead to fertilization. Okay, stages itu kita ada 4 stages. 4 stage, first is capacitation, then acrosomal reaction, that fusion of sperm head and membrane and oocyte, and last one is a cortical reaction. So kita ada 4 stage. Bagi setiap satu stage ni, bila you nyatakan stage itu, setiap satu stage kita akan dapat 1 markah. So dekat sini dapat menyatakan 4 stages itu, you dah dapat 4 markah. So the rest 6 marks okay, will be given when you explain each stages. Jadi explanation kita tak perlu panjang lah, sebab setiap satu stages tu paling kurang ataupun maksimum adalah 2 markah saja untuk explanation. Okay. Okay, then how to identify the keyword? Macam mana nak menentukan perkataan kunci tadi tu? Kata kunci tadi. So kita akan tengok kepada perkataan-perkataan yang define, state, describe, compare and contrast, differentiate, discuss and explain. Okay, yang ada gambar-gambar mentol tu maksudnya yang itu adalah untuk C3 and C4. Biasanya macam itulah. Okay. So sekarang kita tengok kepada define. Define, student need concise or precise and clear meaning. Detail are not required. Okay, ini dibantu juga apabila kita merujuk kepada markah yang diberi. So, contohnya, define chromosomal aberration. Only 1 mark. So, kita cuma bagi jawapan, a change in the chromosome structure. Tak perlu menyatakan type of ataupun jenis-jenis chromosomal aberration macam translocation ataupun deletion, tak perlu. Okay, kita bagi definition sahaja. Next. Kita kata state or list. The point are needed to be expressed in a brief, clear form. Brief ni maksudnya dalam bentuk yang ringkas. So, contohnya satu lagi ada detail and illustration of example are not required. Biasanya kalau state or list, dia bergantung kepada soalan. Contoh soalan, state to example of mutagen. Jadi bagi 2 sahaja jenis-jenis mutagen itu. Ataupun list 4 group of amino acid based on the R group. 4 group of amino acid kita ada polar, non-polar, acid and
acidic and basic. So ada 4 kan. Just nyatakan 4 tu saja cukup. Tak perlu kita nak menyatakan okay, example of the acidic adalah alanin ke guanin. No, tak perlu. Okay. Kemudian kita tengok kepada compare and contrast. Okay. First we examine the characteristic and emphasize the similarities and the differences. So for example, compare and contrast between prokaryotic cell and eukaryotic cell. 5 marks is given. Ni soalan blue 2. Bila compare and contrast, pertama sekali kita kena cari similarities dan kita cari differences. Okay, so ada 2. Student akan tanya. So jawapan dia adalah 5 markah kan. Jadi berapa nak bagi similarities? Berapa nak bagi differences? So biasanya similarities dia minta hanya 2 sahaja. So 2 markah. 2 marks for the similarities and differences is 3 marks. Biasanya differences itu lebih banyak berbanding dengan similarities. Okay. Sekarang kita tengok jawapan-jawapan student. Contoh jawapan. Okay, soalannya adalah differences between prokaryote and eukaryote. Okay, dia bagi senarai banyak kan. Soalan minta in a compare and contrast. So bermakna you kena answer the question in a full sentence. Okay, jangan tulis dalam bentuk table. Okay, for example here kita tengok. No membrane enclosed organelle for prokaryote, eukaryote, membrane enclosed organelle present. Okay, ini maksudnya dalam bentuk jadual. Okay, yang ni is differences kan. Sepatutnya ayat dia macam mana? Prokaryotic cell has membrane enclosed atau prokaryotic cell has no membrane enclosed organelle. Saya pakai dia punya jawapan lah. While, sebab ni is a differences, you kena letak connectors ataupun kata penghubung dekat situ. While eukaryotic cell has membrane enclosed organelle. Tak payah dah present lagi. Faham tak? So bila differences kita kena letak perkataan penghubung. While, meanwhile, whereas, macam gitu. Atau but pun boleh juga. Okay, contoh, the DNA in a prokaryotic cell is circular and not associated with histone protein. While atau but or whereas the DNA in a eukaryotic cell is a linear and associated with the histone protein. Okay, jangan lupa perkataan-perkataan yang saya sebut tadi yang mesti ada adalah but, while, whereas, boleh pilihlah mana-mana yang sesuai. Okay. And then satu lagi soalan apa masalah student ni adalah okay, this one. Yang saya highlight kuning tu. Ribosome are smaller in prokaryote while ribosome are large in eukaryote. Yang ini tidak diberi markah sebab dia kena nyatakan how small is small, how large is large. Kan kita belajar ribosome are smaller, sebenarnya ribosome dia ada 70S and 80S kan. So kena nyatakan, okay, 70S, 80S itu. Sama juga macam case dengan prokaryote cell is smaller than eukaryote cell. So smaller dia besar mana? Sekecil mana adalah smaller itu? Jadi kita kena bagilah dia punya range size tadi. Okay, so itu boleh tengoklah daripada masing-masing punya nota. Okay, yang ini pula adalah sample student answer. Boleh kita katakan as a good sample. Okay, good answer. Sebab kalau kita tengok kan, dia punya differences ditulis dalam satu ayat yang penuh dan ada connectors. Kata penghubung dia ada. Kalau kita tengok sini, prokaryotic cell have no membrane bound organelle while, ini connectors. While eukaryotic cell have membrane bound organelle.
Next, ini poin pertama. Poin kedua, prokaryotic cell divide by binary fission whereas eukaryotic cell divide by mitosis or meiosis. Okay, next. Prokaryotic cell has 70S ribosome. Ni saya kata tadi, dia mention berapa besar type of ribosome dalam pro and eukaryote. Okay, while eukaryotic cell has 88 ribosome. Okay, then dia pergi kepada similarities. Okay, here is start from here is a similarities. Okay, both prokaryotic and eukaryotic cell have DNA as genetic material. Okay, dia nak guna perkataan both. Boleh, tak ada masalah. Okay, ini menunjukkan kedua-duanya sebab similarities kan. Both prokaryotic cell and eukaryotic cell have DNA as genetic material. Both cell are enclosed by plasma membrane. Tetapi satu je kesilapan kecil di sini adalah dia tidak membuat perenggan. Okay, saya tak kata perenggan itu akan memberi markah. Tidak. Okay, perenggan itu hanya memudahkan pemeriksa untuk memeriksa jawapan kamu, jawapan student. Okay, kita kena ingat pemeriksa itu adalah pensyarah sendiri. Okay, pensyarah dan juga adalah beberapa yang lain lah kan. So, dengan kata lain dia ialah human being. Jadi, kenalah jaga sedikit hati dia memudahkan kerja. Bila kita memudahkan kerja orang akan memudahkan kerja kita. So, dengan kata lain, pemberian markah kepada awak itu adalah diharapkan adalah lebih mudah, insya-Allah. Okay, so make sure dekat sini ada perenggan antara similarities and differences. And one more thing, the better is similarities dulu. Okay, and then baru kita pergi kepada differences. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, next is soalan explain. Okay, what is explain? Explain is to clarify of how or why facts in detail. How or why. So kalau explain ini dia ada dua jenis. Satu explain sahaja. Explain the something bla bla lah. So itu adalah C3. Aras kesukaran dia pada C3 bermakna dia agak susah sedikit dan markah adalah banyak. Berbanding dengan satu lagi adalah explain briefly. Bila kita sebut explain briefly, itu dah soalan itu duduk pada C2. Maksudnya agak mudah dan jawapan dia memerlukan jawapan yang pendek sahaja. Okay, example here is explain briefly. Okay, how sticky end are linked when cDNA and Y molecule which is plasmid are mixed. 2 marks. Okay, sebenarnya soalan ini ada gambar rajah. Tetapi Y molecule itu refer kepada plasmid. Okay, kita tak letak gambar rajah lah kat sini. So soalan ini tanya minta student atau minta calon menyatakan secara ringkas bagaimana sticky end yang kita dah cut tadi tu akan link again apabila cDNA and Y molecule is insert. Okay, dan macam mana kita nak mixkan these two plasmid and cDNA tadi. Okay, so kita explain lah. Satu adalah by formation of hydrogen bond between complementary bases. Complementary bases ni tadi ialah yang A, C atau A, G, T, C, itu complementary bases kan. And then the phosphodiester bond between atau phosphodiester bond form between Y is a plasmid by the DNA ligase. Okay, yang itu adalah untuk soalan explain. Okay, so now we proceed to the example number 2. Explain the hormonal control of spermatogenesis. This question come from PSPM 2018-19. So 10 marks is given. Okay, 10 marks is given. So meaning that when you have the 10 marks, maksudnya ini adalah soalan need you to explain the step and then need more explanation because 10 marks. Okay,
And then macam mana kita nak jawab soalan ni? Nak membantu kita untuk menjawab soalan ni dengan cara yang mudah. So first thing is, ni yang saya kata tadi, visualizer person. Okay, kita boleh lukis balik gambar rajah tentang hormone control in spermatogenesis, but the diagram tidak diberikan markah. Okay, cuma dia akan membantu awak untuk susun balik you punya explanation itu supaya dia nampak more flow dia tu akan jadi accurate. Okay, so kita tengok satu-satu ya berdasarkan gambar rajah kat sini. Okay, first is hypothalamus secrete gonadotrophin or GnRH. So ini step yang pertama, hypothalamus secrete GnRH, and then GnRH stimulate enteropituitary gland to secrete LH and FSH. So this one step number 2. Okay, after that, okay, kita pergi satu-satu. Sebab anterior pituitary secrete two types of hormone, FSH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So kita tak boleh explain dua-dua serentak. Jadi kita kena explain one by one. So first kita explain LH dulu. So now LH stimulate Leydig cell to secrete testosterone. Then LH ni akan trigger the Leydig cell. So this one is a number 3. Okay, LH stimulate the Leydig cell and then secrete the testosterone here. After that, testosterone yang secreted tadi tu akan stimulate spermatogenesis. This one step number 4. Okay, boleh Ada apa-apa soalan boleh terus letak dekat ruang chatting tu ya. Okay, then after number 4 is number 5. Testosterone act on Sertoli cell. So testosterone ni akan pergi kepada Sertoli cell. Ini nombor 5. Then, okay, habis kita FSH. Now, kita masuk pula kepada, habis dah LH, now kita pergi kepada FSH. Okay, FSH stimulate the Sertoli cell. This one number 6. And then number 7, Sertoli cell nourish the development of spermatid or spermatogenesis. Sertoli cell kita kena ingat function dia adalah untuk memberi supply the nutrient kepada sperm, developing sperm kan. So itu adalah nombor 7, Sertoli cell nourish the yang ni lah, nourish the development of spermatid. Okay, number 7. And then number 8, Sertoli cell also secrete the inhibin. Here, number 8. Okay, inhibin only will be secreted only when the sperm needed is excess. Okay, terlebih sperm. Jadi kita nak control macam mana. So that's why Sertoli cell tu akan secrete the inhibin. Next, number 9. Inhibin secreted tadi tu will inhibit the FSH secretion by the anterior pituitary gland. So number 9. Then testosterone will inhibit FSH, LH and GnRH through the negative feedback mechanism. This one number 10. And also number 11. So the negative feedback is drawn by the dotted line. Okay, then kalau arrow biasa tu itu adalah stimulation atau the hormone is stimulated by the ataupun the hormone trigger or stimulate something the target cell. Okay, yang itu untuk explain. Okay, nampak beza antara explain dengan explain briefly. Jadi saya rasa inilah sahaja slot key to success bagi program Embrace Your Glory. Okay, stay tuned until the end of this program. Akhir kalam, kepadamu kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya serahkan
Okay, thank you kepada Miss Nurliza atas perkongsian tips yang begitu banyak itu tadi. Diharapkan para pelajar dapat take note all the important information, all the important tips untuk PSPM anda nanti. Jangan lupa untuk penuhkan ruangan chat dengan soalan. Pensyarah dah bersedia untuk menjawab soalan-soalan anda. Dan tak perlu untuk type hadir ya, kehadiran anda akan dikira dengan menjawab soalan pengukuhan yang akan diberikan kemudian nanti di hujung slot. Okay? So next we move to our next speaker who is also a great and experienced lecturer, berpengalaman selama 11 tahun dalam perkhidmatan dan juga terlibat dalam penandian PSPM 11 kali untuk membincangkan tentang isu-isu dalam chapter 9 reproduction dan juga chapter 8 recombinant DNA technology. I would like to invite our very own Ketua Unit Biology, Sir Muhammad Rozaidi bin Setapa. On to you, Sir Rozaidi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada moderator Puan Fatin Farhana. Okey, so bertemu kembali untuk slot yang kedua iaitu berkaitan dengan Chapter 8 Recombinant DNA Technology and Chapter 9 Reproduction and Development. Untuk chapter 8 dan 9, berdasarkan kepada JPU iaitu Jadual Penentu Ujian PSPM, kedua-dua chapter ni menunjukkan markah yang paling banyak iaitu untuk chapter 8 sebanyak hampir 16 markah dan chapter 9 hampir 14 markah. Sebelum kita masuk kepada sesi perbincangan, so terlebih dahulu saya terangkan kepada overview subtopik untuk chapter 8 bermula dengan 8.1 Recombinant DNA Technology di mana pelajar diperkenalkan dengan definition dan 5 tools in recombinant DNA technology mewakili target DNA containing gene of interest, restriction enzyme, DNA cloning vectors such as plasmid, host cell, and modifying enzymes such as DNA ligase. Diikuti oleh 8.2 methods in gene cloning mewakili 5 steps utama iaitu isolation of gene, yang kedua cleave or cut, yang ketiga insertion, keempat transformation and amplification dan yang kelima adalah screening. Diikuti oleh 8.3 iaitu applications of recombinant DNA technology di mana pelajar diperkenalkan dengan production of insulin using cDNA. So sebelum tu kita masuk kepada ringkasan kepada soalan partial question yang pernah keluar pada dua sesi sebelum iaitu 2018-19 dan 2019-20. So untuk 2018-2019 ada 8.1 tools in recombinant DNA technology mewakili restriction enzyme dan host cells sebanyak 6 markah. Methods in gene cloning iaitu berkaitan dengan production of recombinant DNA sebanyak 7 markah dan application iaitu production of insulin cDNA sebanyak 7 markah. Untuk 2019-20, soalan yang pernah keluar adalah berkaitan dengan restriction enzyme untuk 8.1 6 markah. 8.2 berkaitan dengan screening 7 markah dan 8.3 berkaitan dengan production of human insulin using cDNA 7 markah. So apa yang kita boleh tengok adalah untuk dua sesi sebelum sebanyak 20 markah keluar daripada chapter 8 dan untuk sesi sekarang iaitu 2021 sebanyak hampir 16 markah akan keluar daripada chapter ini. Okey, so kita sambung kepada sesi perbincangan soalan. Untuk set pertama soalan 7A, figure 7 shows one step in gene cloning.
So apa yang kita boleh tengok daripada step ni, dia sebenarnya merujuk kepada step yang keempat, iaitu proses transformation, di mana recombinant DNA introduce into host cell. So soalan yang pertama, identify structure C. So structure C di sini sebenarnya merujuk kepada recombinant plasmid atau recombinant DNA. Dan LKC pernah laporan daripada laporan kerja calon ataupun LKC adalah kelemahan pelajar dalam membezakan term plasmid dan term recombinant plasmid. So apa beza recombinant plasmid dan plasmid? Recombinant plasmid atau recombinant DNA merujuk kepada plasmid yang mempunyai yang ditambah dengan forange DNA. So dalam kes ni forange DNA ni merujuk kepada segmen yang berwarna merah yang diinsert masuk ke dalam original plasmid untuk membentuk recombinant plasmid. Dan kita tahu plasmid ni sendiri adalah DNA, so juga dikenali sebagai recombinant DNA. Dan untuk soalan yang kedua, explain character of cell A. So apa yang kita tengok, sel A ni sebenarnya adalah host cell. So contoh utama host cell adalah bacteria cell, dan host cell dia ada beberapa ciri yang perlu dikenal pastilah. So antara ciri dia adalah they able to receive recombinant plasmid or recombinant DNA through transformation process. Apa yang saya terangkan tadi, di mana recombinant DNA or recombinant plasmid is introduced into the host cell. So proses tu dikenali sebagai transformation. Yang kedua adalah able to maintain the recombinant plasmid, recombinant DNA. So bila dia dah introduce masuk, kebolehan host cell adalah untuk maintain the recombinant plasmid or recombinant DNA itself. Dan yang ketiga adalah they able to amplify the recombinant plasmid or recombinant DNA disebabkan oleh kehadiran origin yang ada pada plasmid. Dan yang keempat adalah they able to express the gene of interest within recombinant DNA or recombinant plasmid. So apa yang kita boleh tengok adalah fragmen yang berwarna merah ni sebenarnya mewakili forange DNA containing gene of interest yang boleh diekspreskan oleh host cell selepas step yang keempat. Dan teguran LKC adalah berkaitan dengan poin yang kedua, iaitu able to maintain the recombinant plasmid or recombinant DNA, di mana pelajar tidak perlu meletakkan perkataan maintain the structure of recombinant plasmid or recombinant DNA. So cukup sekadar maintain the recombinant plasmid or recombinant DNA. Okay, so kita tengok kepada soalan B. Soalan B berkaitan dengan aplikasi, di mana dikata in experiment constructing a recombinant DNA, PBR322 is used as plasmid. Yang biasa kita ajar kepada pelajar adalah part 18, tapi yang ni adalah plasmid lainlah yang dikenali sebagai PBR322. Di mana uniknya untuk PBR322, they has two genetic markers, ampicillin resistance, which has registration site for EcoR1, and TET-R, which has registration site for SAL3A. So ini adalah gambaran yang saya boleh tengok berdasarkan kepada kehendak soalan. So apa yang kita boleh tengok bahawa PBR322 ni dia ada two genetic markers yang dikenali sebagai TET-R gene, dan yang kedua adalah ampicillin resistant gene. Dan uniknya untuk soalan ni adalah TET-R merupakan restriction site untuk SAL3A,
manakala ampicillin R gene adalah restriction site untuk EcoR1. Kata lainnya adalah EcoR1 dia akan memotong PBR322 plasmid pada ampicillin resistant gene dan SALT3A akan cut ataupun cleave PBR322 pada TET-R gene. So ini agak berbeza dengan apa yang kita ajar kepada pelajar lah. Di mana yang biasa kita ajar kepada pelajar untuk part 18, sekuens yang akan dipotong selalunya pada sekuens lag Z gene. Tapi sekarang berbeza di mana dipotong pada sekuens TET-R untuk SALT3A dan ampicillin R untuk EcoR1. So kita mengikut kepada kehendak soalan. Dan yang kedua, menggunakan dua medium antibiotik yang berbeza di mana untuk medium pertama A kita ada antibiotik dalam bentuk ampicillin dan untuk medium B kita ada antibiotik dalam bentuk tetracycline. Biasanya pelajar diajar tentang ampicillin sahajalah. Okey. So untuk soalan yang pertama, what means by ampicillin R and TET-R? Okay, so jawapannya merujuk kepada ampicillin R refers to the gene for resistance to antibiotic ampicillin dan TET-R refers to the gene for resistance to antibiotic tetracycline. Kelemahan pelajar adalah pelajar tidak meletakkan perkataan gene. Contoh, pelajar hanya letak perkataan ampicillin R refers to the resistance to antibiotic ampicillin. Maksudnya pelajar tidak jelas bahawa ampicillin R ni sebenarnya adalah gene yang wujud pada plasmid di mana bersifat resistance to antibiotic ampicillin. So penting untuk kita meletakkan perkataan gene di depan. Okey, so saya sambung kepada soalan yang kedua, di mana untuk soalan yang kedua, eksperimen was carried out by using SALT3A as restriction enzyme. So maksudnya dalam soalan ni, kita hanya menggunakan satu sahaja restriction enzyme, iaitu SALT3A. So, SALT3A, kalau kita tengok, dia sebenarnya memotong pada TET-R gene. Okay. Soalannya adalah what you expect to see on both medium after transformation if the host cell did not take up any plasmid. Not take up any plasmid maksudnya struktur PBR322 ni tak ada lah. Tak ada. So tak diambil oleh host cell. So host cell tu kosong lah. Host cell bakteria kosong without plasmid PBR322. So apa expectation yang kita akan tengok adalah host cell not grow on both medium. So dia cannot grow pada ampicillin medium ataupun pada tetracycline medium. So kenapa? Sebab tak ada resistance kepada ampicillin antibiotik dan tak ada resistance kepada tetracycline antibiotik. So kenapa tak ada resistance? Sebab dia tak ada plasmid. Sebab resistensi itu wujud pada gene yang ada pada plasmid. Okey, yang kedua, host cells yang take up plasmid tapi dalam bentuk non-recombinant. So, apa maksud non-recombinant plasmid? Non-recombinant plasmid merujuk kepada plasmid asal. Plasmid yang tidak dimasukkan dengan foreign gene. Okay. So, bila dia dalam bentuk non-recombinant plasmid, host cell with non-recombinant plasmid, maksudnya host cell tu dia ada kedua-dua resistensi kepada ampicillin dan tetracycline menyebabkan dia boleh grow dalam both ampicillin dan tetracycline. So kenapa? Sebab dia ada plasmid ni. Dan pada plasmid ni ada TET-R gene
yang resistance kepada tetracycline antibiotik dan ampicillin argin yang resistance kepada ampicillin. So sebab tu host cell yang carry plasmid dalam bentuk ni, so dia boleh grow ataupun survive dalam both medium. Tetapi untuk ke C, host cell that takes up recombinant plasmid. So apa beza dia? Dia ambil recombinant plasmid. Dia ambil plasmid tapi plasmid itu dalam bentuk recombinant. So apa maksud dia? Dalam plasmid itu ditambah dengan kehadiran foreign gene. So contohlah foreign gene saya buat dengan warna hijau. Okey, di mana forage gene ni nanti dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk pada kawasan TER. Kenapa dia masuk pada kawasan TER? Sebab SALT3A yang kita guna ni dia potong plasmid PBR322 ni pada TER menyebabkan nanti dia potong. So bila potong si forange DNA ni akan masuk dekat sini. So bila dia masuk dekat situ, apa jadi kepada sekuen asal TER gene, dia akan mula disrupted. So contohlah saya letak sekarang ni dah ditambah dengan kehadiran forange gene. So sekuens asal TER telah diganggu, non-functional menyebabkan TER gene tak lagi bersifat sebagai resistance kepada tetracycline, menyebabkan so they cannot grow on medium containing tetracycline, tetapi masih lagi boleh grow dalam medium containing ampicillin. So kenapa? Sebab SALT3A dia tak potong pada ampicillin R. So ampicillin R masih lagi sequence yang asal. Okey, so kita teruskan kepada soalan yang ketiga berkaitan dengan explain observation for 2C above. So 2C tadi yang inilah iaitu host cell takes up recombinant plasmid, dan tadi kita dah tengok bahawa host cell ni dia boleh grow dalam ampicillin medium tapi cannot grow pada tetracycline medium. So apa dia punya reason? So ini yang kita nak jawab sekarang lah. So ini adalah reason dia, di mana kita kata restriction enzyme SALT3A cut the plasmid PBR322 within TER genes, di mana kita tahu TER genes adalah genes yang resistance kepada antibiotic tetracyclines, menyebabkan TER gene become disrupted. Kenapa dia become disrupted? Sebab adanya insertions of foreign gene yang saya buat warna hijau tadi, dan menyebabkan TER gene tadi tidak berfungsi lah. So bila dia tak berfungsi, menyebabkan resistensi kepada tetracycline tu dah hilang. So apa jadi kepada host cell? Host cell that takes up recombinant plasmid are sensitive to tetracyclines. Kenapa? Sebab dia dah tak resistance kepada tetracycline, menyebabkan they cannot grow on medium tetracycline. Tetapi, ini tak boleh, tetapi dalam medium A yang mengandungi ampicillin tu masih lagi boleh grow. Kenapa? Sebab ampicillin resistant gene ni masih lagi aktif, not disrupted. Kenapa? Sebab SALT3A ni dia hanya potong pada region TER sahaja. So ampicillin resistant gene masih lagi normal. Okey, so kita sambung kepada soalan yang keempat, iaitu menggunakan Eco R1. So kalau tadi kita menggunakan SALT3A, so sekarang soalan reverse kepada Eco R1 lah. So kita tahu di mana Eco R1 tempat potongannya adalah pada ampicillin R gene. Okay, so restriction enzyme Eco R1 cut plasmid within ampicillin resistant genes, menyebabkan sekuens ampicillin resistant genes yang asal tadi akan mula disrupted, diganggu. Kenapa? Sebab di sini nanti akan dimasukkan dengan forange DNA ataupun forange gene. Contoh saya buat warna hijau.
So dia bukan lagi sequence ampicillin resistant gene yang asal lah. Okey, menyebabkan sekarang host cell yang carry recombinant plasmid jenis ni sekarang dia akan sangat sensitif kepada ampicillin. Kenapa dia sensitif kepada ampicillin? Disebabkan dia dah hilang resistensi dia kepada ampicillin. So yang tu yang menyebabkan dia cannot grow on medium ampicillin dan hanya boleh survive dalam medium yang mengandungi tetracycline. Okey, so kita masuk kepada set yang kedua di mana registration enzyme is most important tools in recombinant DNA technology by using one example. So one example of registration enzyme explain how this registration enzyme produce fragments of DNA with sticky ends. So untuk silibus biology, pelajar didedahkan kepada two types of registration enzyme yang kita kenali sebagai EcoR1 dan yang kedua adalah SMA1. So kenapa kita menggunakan two different registration enzyme? Sebab dia menghasilkan fragment DNA dalam bentuk either sticky end or blunt end. So sekarang pelajar kena jelaslah bahawa soalan nak tentang sticky end. So sticky end tu kita tahulah merujuk kepada end with single stranded DNA. So dia nucleotide dia tu dalam bentuk unpacked. Dia tak berpasangan. Okay, so jawapan dia sekarang ni maksudnya kita lebih fokus kepada EcoR1. So jawapannya adalah EcoR1 yang kita isolate daripada Escherichia coli ataupun E. coli. Okay, dan untuk pemarkahan, pastikan ejaan EcoR1 bila kita tulis tangan, bila ditulis tangan, perkataan eco perlu digaris. So kenapa kita garis? Sebab eco dia datang daripada perkataan Escherichia E. coli co. So gabungan eco tu diambil daripada nama bakteria. So bila kita tulis tangan, perkataan eco perlu digaris. Okey, tapi kalau awak tengok ini saya tak garis. Kenapa saya tak garis? Sebab saya type. So bila saya type, saya italic lah. Tapi kalau awak buat handwriting, kena garis untuk eco. Dan R1 R dengan eco dekat dan 1 ni adalah dalam bentuk 1 bukan dalam bentuk nombor 1, nombor 1 tapi dalam bentuk 1 Roman. Okey. Dan untuk menjawab soalan yang seterusnya adalah how this registration enzyme produce fragment DNA with sticky end. Okey. So sekarang kita kena tahu bahawa EcoR1 fungsinya adalah dia akan recognize specific base sequence di mana specific base sequence ni merujuk kepada registration site lah. Dan pelajar perlu mengetahui registration site untuk setiap registration enzyme. Di mana untuk registration enzyme EcoR1, registration site yang boleh dikenal adalah dalam sequence 5' GAA-TTC. So kalau untuk SMA1, sequence dia adalah CCC-GGG. So ini pelajar kena kalau boleh hafalah menggunakan kaedah pelajar sendiri. Biasanya kita menggunakan kaedah akronim untuk menghafal sequence registration site. Okey, dan uniknya untuk EcoR1, so kenapa dia boleh menghasilkan sticky end? Sebab potongannya adalah secara staggered. So apa maksud staggered? Potongan secara menyerong. So kalau perasan, dia potongannya adalah secara potongan Z macam tu. Okey. Di mana staggered cut tu dibuat antara nucleotide base G dengan A, okey, pada strand yang atas dan juga strand yang bawah G dengan A. Okey, yang penting berada dalam registration site GAA-TTC iaitu between G and A. Dan apa yang dipotong sebenarnya adalah
fosfodiester bond. So antara G dengan A ni sebenarnya adalah fosfodiester bond lah. Okey. Okey, so kita teruskan dengan soalan B. Soalan B berkaitan dengan techniques to produce human insulin. Okey, technique to produce human insulin using recombinant DNA technology. Okey, so soalan yang pertama adalah identify structure B. So structure B kalau kita tengok dia sebenarnya merujuk kepada small circular DNA yang ada dalam bacteria cell. So contoh macam E. coli. So structure B tu sebenarnya merujuk kepada plasmid lah. Okey, dan tadi saya dah bincangkan bahawa pelajar perlu bezakan antara plasmid dengan recombinant plasmid. So kalau untuk structure B ni adalah plasmid. Tapi kalau structure ni, so ini adalah recombinant plasmid. So kena bezakan. Okey. Dan untuk soalan yang kedua, three character of structure B. Okey. So di sini sebenarnya soalan dua ni sebenarnya dia dependent kepada soalan yang pertama. Maksudnya kalau pelajar tidak jelas apakah itu structure B, maksudnya pelajar tidak boleh menjawab soalan dua. So penting untuk pelajar recognize structure B adalah plasmid. Dan dalam 5 tools in gene cloning, sebenarnya ada 2 tools yang awak perlu tahu secara spesifik karakter dia. So yang pertama sebelum ni saya dah perkenalkan tentang host cell, di mana host cell yang saya dah perkenalkan tadi dia ada 4 karakter. So sekarang yang kedua kita ada DNA cloning vector ataupun plasmid lah. So plasmid secara asasnya dia ada 3 karakter utama. Okey. So di mana jawapannya adalah yang pertama adalah they able to accept foreign DNA in their MCS ataupun multiple cloning site. So saya ambil contoh untuk part 18. Di mana untuk part 18 kalau kita perasan dia ada polylinker. So polylinker ni lah sebenarnya adalah MCS ataupun multiple cloning site. Iaitu merujuk kepada multiple ataupun a series of restriction site yang boleh di-recognize oleh specific restriction enzyme. So contoh, kalau saya guna EcoR1, so EcoR1 maksudnya dia hanya boleh potong dekat bahagian sini saja. Dia tak boleh potong dekat bahagian lain. Okey, dan kita tahu tempat di mana restriction enzyme tu potong, selalunya di situlah ditambahkan dengan foreign DNA. So foreign DNA nanti akan ditambah dekat sinilah. So sebab tu kelebihan dia yang pertama adalah they able to accept foreign DNA in the MCS. Okey. Dan yang kedua, dia ada origin of replication initiation atau short formnya dikenali sebagai origin. So di sinilah origin. So kelebihan inilah yang menyebabkan plasmid boleh replicate freely in the host cell. Okay. Dan yang ketiga, dia ada selectable genetic markers. So contoh dekat sini kita ada ampicillin resistant genes yang tadi saya terangkan merujuk kepada gene that resistance kepada antibiotik ampicillin. So apa pentingnya dia ada genetic markers? Lebih kepada untuk proses screening. Okay, so kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Name molecule C and explain production of double-stranded cDNA starting from molecule C. So kalau kita perasan molekul C ni dia berada dalam sel A. Dan soalan ni berkaitan dengan human insulin. So bila berkaitan dengan human insulin, so kita tahu sel A ni sebenarnya merujuk kepada pancreatic cell lah yang ada pada human. Dan kalau kita perasan molekul C ni sebenarnya adalah mRNA.
Okey, awak tak boleh kata DNA sebab DNA tu dia dah label siap-siap. So, molekul C tu sebenarnya adalah mRNA. Dan daripada mRNA tu, soalan ni minta explain production of double-stranded cDNA. Okey, so untuk jawab soalan ni, saya menggunakan so ini jawapan So molekul C tu merujuk kepada mRNA dan untuk explain production saya menggunakan gambaran ni lah. Okey. Di mana kalau kita perasan mRNA ni sebenarnya yang ni lah. So ini adalah mRNA yang dihasilkan daripada proses transcription daripada DNA yang ada dalam pancreatic cell. So ini adalah pancreatic cell. Okay. Di mana mRNA that codes for insulin is isolate from pancreatic cell. So itulah poin yang pertama. Dan kenapa kita nak sangat mRNA ni? Sebab mRNA ni lah yang akan digunakan sebagai template. Okay. So dia akan digunakan sebagai template untuk satu proses yang dikenali sebagai reverse transcription menggunakan enzim reverse transcriptase. Okey, yang ni awak kena jelas Kalau DNA kepada mRNA, proses tu adalah transcription. Tapi sekarang mRNA sebagai template untuk kita hasilkan DNA yang baru yang dikenali sebagai cDNA ataupun complementary DNA. So proses tu dikenali sebagai reverse transcription dan menggunakan enzim reverse transcriptase. So apa beza cDNA dengan DNA biasa? cDNA ni dia uniknya dia tak ada intron, dia hanya ada exon saja. Memandangkan mRNA yang kita jadikan template ni dia hanya ada bahagian exon saja sebab kita dah remove intron dia tu siap-siap. So tu kelebihan menggunakan cDNA berbanding DNA biasa. Okey. So sekarang bila kita menggunakan mRNA sebagai template melalui proses reverse transcription menggunakan enzim reverse transcriptase, apa yang kita dapat adalah single strand cDNA. So yang mana? Yang inilah yang warna biru ni. So yang warna biru ni merujuk kepada single strand cDNA dan yang warna merah tadi adalah mRNA. So yang ni jadi template untuk sintesis yang biru iaitu single strand cDNA. Dan lepas tu kita akan tambah mRNA degrading enzyme. Fungsinya adalah untuk kita degrade mRNA. So nampak tak yang warna pink yang mewakili mRNA tadi dia akan mula degrade sebab kita tak nak mRNA, yang kita nak adalah cDNA. So mRNA tu hanya digunakan sebagai template sahaja. So yang tinggal sekarang hanyalah single strand cDNA yang warna biru ni saja yang nanti bertindak sebagai template untuk sintesis strand cDNA yang kedua, okey, menggunakan satu lagi enzim yang dikenali sebagai DNA polymerase. So inilah produk yang kita dapat iaitu double stranded cDNA. Okey. Okey, sedikit tips LKC berkaitan dengan production of insulin using cDNA dan juga production of insulin cDNA. So ramai calon yang keliru sebab dua soalan ni macam hampir sama tapi sebenarnya soalan yang berbeza. So kalau dia minta production of insulin cDNA, maksudnya fokus kita adalah kita nak hasilkan cDNA tu. So sebab tu awak just explain step production of cDNA. Tetapi jika soalan minta production of insulin using cDNA, maksudnya selepas pembentukan insulin cDNA tadi, kita akan sambung dengan steps in gene cloning seperti biasa. Sambung dengan soalan yang terakhir iaitu berkaitan dengan step Z.
So kalau kita tengok step Z ni sebenarnya adalah dia kata importance to select host cell with white color. So proses Z ni sebenarnya merujuk kepada screening proses lah. Step yang terakhir dalam gene cloning, dan screening proses kalau kita tengok dia sebenarnya melibatkan blue white screening. Maksudnya kita menghasilkan dua jenis koloni, koloni biru dan koloni putih. So sebab tu kita ada dekat sini kita ada blue colony dan juga kita ada white colony. Okey, tapi soalan ni dia lebih fokus kepada white colony saja. So describe the importance of this white colony and why they form white color. Okey. So kita kena tahu bahawa white colony sebenarnya dia represents host cell ataupun bacteria cell with recombinant plasmid or recombinant DNA. Ramai pelajar beranggapan bahawa white cell represent recombinant plasmid. Salah White cell represent host cell with recombinant plasmid. So baru betul. Okey. Dan kenapa dia jadi white? So reason dia disebabkan bila kita insert foreign gene ataupun foreign DNA pada sekuen LEZ gene, okay, saya ambil contoh untuk yang ni. So kalau kita tengok dekat sini, dekat LEZ gene tu ada polylinker ataupun multiple cloning site tadi, bahagian yang akan dipotong untuk kita insert foreign gene ataupun foreign DNA, menyebabkan sekuen asal LEZ tu akan mula diganggu. So dia akan become disrupted ataupun menjadi non-functional. So bila LEZ ni adalah non-functional, menyebabkan they cannot encode production of beta-galactosidase, iaitu sejenis enzim yang diguna untuk hydrolyze asgal lah. So menyebabkan they cannot hydrolyze asgal dan dia kekal dengan white colonies. Untuk set ketiga, chapter 8 akan dibincangkan bersama dengan pensyarah tutorial masing-masing disebabkan oleh kesuntukan masa. Okay, so saya terus sambung kepada chapter 9, reproduction and development. So untuk chapter 9, kita mula dengan overview subtopik, bermula dengan 9.1, sexual reproduction in flowering plant. So pelajar diperkenalkan dengan terms yang ada dalam male and female part, dan yang kedua adalah tentang development of male and female gametophyte and male and female gametes. Dan last kali tentang double fertilization. Diikuti oleh 9.2 berkaitan dengan human reproductive system untuk both male and female. Dan untuk 9.3 adalah fertilization process. Okay, dan hasil daripada produk dia yang kita kenal sebagai zygote tadi akan develop kepada embryo dan seterusnya kepada fetus. So sebab tu kita ada tentang embryogenesis, dan last kali adalah organogenesis, iaitu tentang pembentukan organ. Dan last kali dalam chapter 9 adalah berkaitan dengan roles of hormone pada pregnancy, iaitu pada kehamilan, dan parturition process. Parturition ialah giving birth process lah, proses melahirkan. Ini adalah overview tentang past year question yang keluar pada dua sesi sebelum, iaitu untuk sesi 2018-19 dan 2019-20. So untuk 2018-19 berkaitan dengan 9.1 sexual reproduction in flowering plants 7 marks, juga keluar pada 2019-20. Dan untuk 2018-19 yang kedua adalah berkaitan dengan hormonal control in spermatogenesis, iaitu dalam bentuk soalan esei 10 marks. Dan untuk 2019-20 adalah dalam bentuk hormones during pregnancy 10 marks.
So total keseluruhan adalah sebanyak 17 markah, tetapi untuk sesi 2021 markah yang diberi untuk chapter 9 adalah sebanyak hampir 14 markah sahaja. Kita teruskan perbincangan dengan soalan set 1 chapter 9. So figure 8 below shows development of female gametophyte in plant cell. Dan soalan yang pertama, what is process M and N? So process M from megasporocyte undergo process M forming 4 megaspore. So process M here refers to the meiosis. Kenapa? Sebab kita tahu meiosis dia akan produce 4 haploid daughter cell. So dekat sini daughter cell ni merujuk kepada megaspore. Daripada 4 megaspore, 3 will degenerate dan satu sahaja yang akan survive. Dan satu yang survive ni, dia akan undergo proses N yang kita kenali sebagai mitosis. Tapi uniknya dia adalah mitosis without cytokinesis sebanyak 3 kali untuk menghasilkan 8 nuklei, 8 nukleus yang nanti akan di-arrange, disusun menghasilkan 3 antipodal cell, 2 polar nuklei, 1 X cell dan X. So X di sini merujuk kepada 2 synergid cell. Saya teruskan dengan teguran LKC iaitu kelemahan pelajar dalam differentiate term yang wujud pada flowering plant. So contoh, kalau untuk male part, kita ada perkataan male gametophyte, microsporangia or pollen sac, microsporocyte or microspore mother cell, microspore. Dan dalam bahagian female part, kita ada female gametophyte or embryo sac, megasporangia, megasporocyte or megaspore mother cell, megaspore. So pastikan pelajar boleh bezakan perkataan ni dengan jelas. Okay, so saya sambung dengan soalan seterusnya. Double fertilization is unique character in flowering plant. Explain this type of fertilization. So apa yang kita tahu bahawa dalam flowering plant, okay, dia ada 2 sperm cell ataupun 2 male gamete yang dihasilkan lah. So apa jadi kepada 2 male gamete ni, dia akan fertilize different structure yang ada dalam embryo sac. Okay. So contoh, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah male gamete ataupun sperm cell yang pertama. So dia akan fertilize egg cell untuk membentuk diploid zygote. Okay, the first haploid male gamete or sperm cell fused with the haploid egg cell forming diploid zygote. Dan second male gamete yang ni, yang bawah ni, so dia akan fertilize polar nuclei untuk membentuk triploid endosperm. Okay, so ada haploid male gamete or sperm cell fused with the 2 polar nuclei forming triploid endosperm. So pelajar seharusnya boleh membezakan ploidy level daripada haploid, diploid dan juga triploid. Untuk soalan yang keempat, differentiate female gametophyte and pollen grain. So di sini pelajar perlu jelas bahawa female gametophyte sebenarnya merujuk kepada embryocyte lah. So maksudnya dia nak bandingkan embryocyte and pollen grain. Okay. So jawapan yang pertama, female gametophyte ataupun embryocyte, dia develops dalam megasporangia yang ada dalam ovule. Sedangkan, okay, so untuk soalan differentiate,
pastikan pelajar menggunakan perkataan sambungan. Contoh while, but, whereas. So kenapa? Sebab kita nak bandingkan point yang setara. Okay, so while pollen grain develops in microsporangia or pollen sac. So itu adalah jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, female gametophyte ataupun embryocyte consists of 8 nuclei yang kita tahu nanti akan membentuk 2 polar nuclei, 3 antipodal cell, 2 synergid cell and 1 egg cell, di mana proses tu sebenarnya melalui 3 times mitosis without cytokinesis, sedangkan untuk pollen grain dia dibentuk melalui proses mitosis with cytokinesis yang hanya menghasilkan 2 nukleus, iaitu generative nucleus yang membentuk generative cell dan tube nucleus yang membentuk tube cell. Dan jawapan yang ketiga, female gametophyte or embryocyte dia akan retain within the flower. Kenapa? Sebab dia berada di dalam ovule. Tetapi pollen grain biasanya dia akan release out from the flower melalui proses yang dikenali sebagai pollination. Kita teruskan dengan soalan B. Describe the parturition process. So pelajar seharusnya tahulah apakah itu proses parturition ataupun giving birth process, proses melahirkan. Okay, so saya menggunakan gambar ni lah untuk proses penerangan. So yang pertama kita tahu during final week of pregnancy. Okay, so apa jadi kepada level estrogen? Dia akan reach their highest level while progesterone level will drops. So kenapa estrogen perlu mencapai highest level? Sebab waktu ni dia akan mula triggers oxytocin receptor yang ada pada uterus. So pada uterus tu akan ada reseptor untuk hormon oxytocin. So apa pentingnya oxytocin? Oksitosin inilah yang diguna untuk stimulate uterus contraction. So pastikan menggunakan istilah stimulate. Okay, ada pelajar tidak boleh membezakan perkataan secrete dengan stimulate. So kalau dekat sini kita menggunakan stimulate, uterus contraction. So oksitosin stimulate uterus contraction. Tetapi oksitosin ni sendiri dia di-release, okay, release ataupun secrete from posterior pituitary gland of both fetus and mother. Okay, so dekat sini kita menggunakan istilah secrete ataupun release. So pelajar kena bezakan perkataan secrete dengan stimulate. Okay, dan kelebihan oksitosin juga dia sebenarnya akan stimulate placenta to secrete prostaglandin, di mana prostaglandin adalah satu lagi hormon yang diguna untuk stimulate further uterus contraction, menyebabkan proses uterine contraction akan berlaku dengan lebih kuat dan menyebabkan bukaan cervix adalah sesuai untuk bayi keluar. Kita teruskan dengan slide kedua untuk chapter 9. So figure 8 below shows the phase in the menstrual cycle. So pelajar seharusnya tahu bahawa menstrual cycle ni adalah a part of the female reproductive cycle yang berlaku pada uterus. So juga dikenali sebagai uterine cycle. Okay. So untuk phase A, B and C, kita boleh tengok berdasarkan kepada ketebalan yang wujud pada endometrium wall ataupun uterine lining ni.
Okey, sebab kita tahu dalam proses menstrual cycle, dia merujuk kepada changes that occurs in the uterine wall or endometrium. So kita fokus kepada ketebalan dinding endometrium. Okey. So kita tengok kepada B. So B adalah menstrual flow phase. So macam mana saya tahu ini adalah menstrual flow phase? Sebab dekat sini berlaku proses menstruation di mana apa yang kita nampak adalah endometrium, tisu endometrium tu dia mula start ruptured ataupun shade off ataupun discharge, dia mula runtuh. So termasuk dengan darah tu nanti dia akan keluar melalui vagina. So proses tu dikenali sebagai menstruation dan phase tu dikenali sebagai menstrual flow phase. Okey. Dan yang kedua untuk fasa C, so fasa C ni adalah proliferative phase di mana waktu ni dinding endometrium yang menipis tadi disebabkan kebanyakan tisu endometrium yang dah gugur tadi akan mula menebal semula. So they start thicken again. So proses tu dikenali sebagai fasa tu dikenali sebagai proliferative phase. Dan untuk fasa A adalah secretory phase. Macam mana saya tahu ini adalah secretory phase? Sebab waktu ni endometrium wall adalah yang paling tebal. So untuk preparation any pregnancy. Ini adalah apa yang kita tengok pada fasa tadilah. So seperti yang saya bagi tahu, fasa menstrual flow phase, proliferative phase, secretory phase, so kita boleh tengok berdasarkan kepada ketebalan endometrium ataupun uterine wall tadilah. So kalau menstrual flow phase boleh nampak dengan jelas bahawa dinding uterus tu jadi makin nipis. So kenapa nipis? Sebab kebanyakan endometrium tissue termasuk darah dah keluar melalui proses menstruation. Dan bermula pada peringkat proliferative, endometrium tadi kalau kita perasan dia mula menebal semula dan pada peringkat secondary phase, ketebalan dinding adalah pada takat maksimum. Okay, sebab waktu ni dia dah ready untuk any implantation of embryo. Untuk soalan B, explain what happened during phase B. So tadi kita dah tahu phase B merujuk kepada proliferative phase. So jawapan ni adalah berkaitan dengan proses menstruation di mana the lining of endometrium will break down or shed off or discharge and this endometrium tissue together with blood will release out. Okay, melalui vagina lah. So proses tu dikenali sebagai menstruation. Dan untuk soalan C, name two hormones secretes during phase A and state their importance. So kita tahu dalam phase A ataupun secretory phase, so apa jadi kepada ketebalan dinding uterus adalah yang paling tebal. So hormon utama yang akan maintain thickening of endometrium sebenarnya adalah progesterone dan dibantu oleh estrogen. Estrogen penulisannya boleh juga dibuat sebagai oestrogen di mana fungsi utamanya adalah untuk stimulate continuous development and maintain thickening of endometrium. So sebab tu kenapa pada waktu secretory phase kita tengok ketebalan dinding uterus adalah yang paling maksimum. Untuk soalan D, menstrual cycle is related with ovarian cycle. So ni saya bagi tahu tadilah, gabungan menstrual cycle dengan ovarian cycle membentuk female reproductive cycle. So soalannya adalah describe the events that occur in the ovary during phase C. Events that occur in ovary maksudnya merujuk kepada ovarian cycle during
phase C. So kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya waktu proliferative phase yang berlaku pada uterine cycle ataupun menstrual cycle sebenarnya yang berlaku pada ovarian cycle adalah proses follicular phase followed by ovulation. So boleh nampak waktu proliferative phase yang berlaku pada menstrual cycle sebenarnya dalam ovari berlaku ovarian cycle iaitu pada fasa follicular phase followed by ovulation. Follicular phase merujuk kepada development of follicle, iaitu follicle tadi dia akan develop kepada matured follicle atau nama lainnya adalah Graafian follicle, dan seterusnya Graafian or matured follicle tadi dia akan ruptured, okay, dia akan pecah dan dia akan release out secondary oocyte into oviduct of fallopian tube melalui proses yang dikenali sebagai ovulation. Soalan E, Phase A are correct condition for implantation of structure X. Describe structure X. So apa keyword yang kita ada dekat sini adalah implantation of structure X. Dan untuk learning outcome kita tahu bahawa proses implantation yang berlaku pada endometrium wall ni sebenarnya merujuk kepada implantation of blastocyst. So sebab tu jawapannya adalah berkaitan dengan blastocyst. Di mana kita tahu blastocyst ni adalah hollow sphere ball of cell, iaitu dia dalam bentuk berongga. Kenapa dia ada dalam bentuk hollow ataupun berongga? Disebabkan dia ada blastocyst. So blastocyst ni merujuk kepada fluid filled cavity, bahagian yang berisi dengan bendalih, dan dalam ni ada sel yang dikenali sebagai inner cell mass, iaitu sel yang berwarna biru ni, dan juga sel yang berada di luar. So sel yang berada di luar ni dikenali sebagai trophoblast. Untuk soalan yang terakhir, predict what might happen to a pregnant woman with cysts in their corpus luteum. So yang ni contoh macam PCOS lah, polycystic ovarian syndrome. Okay, so kalau kita tengok, pelajar sepatutnya tahu apakah itu corpus luteum. So corpus luteum sebenarnya adalah structure yang dibentuk selepas proses ovulation, iaitu dia dibentuk daripada remaining ruptured of Graafian follicle. So membentuk corpus luteum. Dan kita tahu fungsi utama corpus luteum adalah untuk secrete progesterone and estrogen. So sebab tu waktu ni level progesterone akan naik secara mendadak dan juga kenaikan pada estrogen, di mana both hormon progesterone and estrogen akan promote thickening pada endometrium, iaitu pada waktu secretory phase. So kalau ada cyst ataupun ketak normalan pada struktur corpus luteum, so apa kesan dia? Dia boleh menyebabkan kepada keguguran. So kenapa? Sebab corpus luteum cannot secrete progesterone and estrogen in order to maintain thickening of endometrium. Okay, so untuk set ketiga chapter 9 akan dibincangkan bersama dengan pensyarah tutorial masing-masing disebabkan oleh kesuntukan masa. Oleh itu kita sambung dengan slot terakhir iaitu Q&A session. So sebarang soalan berkaitan dengan perbincangan chapter 8 dan 9 boleh diutarakan di ruangan chat
di bawah. Sebelum saya bersurai, good luck untuk PSPM 1 dan sentiasa kekal positif. Kenapa? So saya quote satu kata-kata, your positive action combined with positive thinking result in success. Selamat maju jaya dalam PSPM 1 khususnya dalam paper biologi. Assalamualaikum dan saya teruskan kepada Puan Moderator, Puan Fatin Farhana.
Okay, thank you so much Sir Ruzaidi. So hopefully perkongsian tadi dapat membantu pelajar untuk mendalami chapter 8 dan chapter 9 dengan lebih baik. Okay, welcome to those yang baru tune in our YouTube channel for our virtual revision. Embrace your glory, A for Biology. Alhamdulillah setakat pagi ini viewer kita dah seramai almost 400 orang. Ramai yang masih bersemangat untuk revise biologi bersama-sama dengan pensyarah anda. Baiklah, tugas saya sebagai moderator untuk pagi ini sudah pun berakhir. Sebelum saya paskan kepada next moderator, I would like to remind you guys untuk sama-sama kita meriahkan ruangan chat dengan soalan. Tanya je apa-apa yang membelenggu selama ini dan jangan lupa untuk stay tune hingga ke hujung slot. Okay, and also please participate dalam ujian pengukuhan yang akan diberikan di hujung slot nanti. Okay. So with that, thank you so much. All the best with your revision, with your PSPM 1. And I pass the baton to you, si cantik manis, Miss Emilia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. So saya akan teruskan dengan slot ketiga. Topik yang saya akan bincangkan adalah genetic inheritance. Okey, seperti yang dalam slot 1, untuk genetic inheritance dia akan memberi markah sebanyak 12 markah ya. Okey, so kita ada 3 subtopik 4.1, 4.2 dan 4.3. Okay, sedikit review untuk chapter 4. Untuk 4.1 Mendelian Inheritance, so kita ada monohybrid and dihybrid inheritance. So untuk monohybrid, so you all kena faham monohybrid refer kepada they involve one character. So one character meaning that one gene. So one gene two allele. Okay, so dalam Mendel two allele allele dia ada dominant and recessive allele. Okay, so Mendel buat eksperimen menggunakan pure breed type. So maksudnya dia menggunakan dia cross homozygous dominant dengan homozygous recessive. Okay, so bila dia buat crossing between the homozygous, for example untuk yang ni kita bagi contoh purple dengan white color lah. Okay, so bila buat crossing, so dia dapat F1 F1 yang heterozygous. Okay, next dia buat crossing menggunakan F1. So F1 kat sini adalah heterozygous. So bila buat F1 self cross, which is F1 cross dengan F1, so apa yang dia dapat phenotypic ratio adalah 3 purple 1 white. Okay, and then kalau dia buat crossing untuk F1 test cross, so Mendel buat F1 test cross. Test cross kat sini maksudnya kita cross F1 cross dengan homozygous recessive. So phenotypic ratio yang di dapati adalah 1 purple 1 white. Okay, so kat sini boleh tengok Mendelian law kita ada untuk monohybrid a law of segregation, which is Mendel first law ni kata two allele for each gene separate during gamete formation. Okay, untuk dihybrid pula, okay, so untuk dihybrid maksudnya dia ada refer kepada two character lah. So two character maksudnya two gene. So two gene kat sini ada 4 allele.
Okay, pun sama ada alel yang dominan, alel yang resesif. So same case dengan monohybrid. So Mendel buat crossing menggunakan pure breed type. So for example kat sini you boleh tengok. So kita ada homozygous dominant dengan homozygous recessive. Okay, so F1 yang diperolehi adalah heterozygous. So kat sini Mendel buat second crossing which is F1 self cross, which is F1 cross dengan F1. So dapat ratio dia adalah 9331. So untuk 9 ni kita dapat ciri phenotype yang dominant, and then untuk satu ni adalah phenotype yang recessive, homozygous recessive. Okay, and then Amanda buat crossing yang menggunakan F1 tadi. Bila dia buat F1 test cross, which is dia cross dengan homozygous recessive untuk kedua-dua karakter. So dia dapat ratio 1 to 1 to 1 to 1. Okay, so untuk Mendel second law, so ataupun kita panggil law of independent assortment. So apa dia kata, each member of pair of allele, sebab kita ada guna dua pair of allele, okay, may combine randomly with either one allele of another pair. Okay, untuk 4.2 deviation from Mendelian inheritance, so kita akan bincang ada 6 case dalam kita punya syllabus yang deviate from the Mendel. Okay, the first one adalah codominant allele, mean that allele of a gene is equally dominant. So kalau kita recap balik yang Mendel punya, okay, Mendel punya monohybrid. So monohybrid is one character controlled by the one gene. So one gene meaning dia ada two allele. So allele tu ada dominant allele and recessive allele. So untuk this case, okay, untuk codominant allele, one gene kita ada two kita ada two allele. So both allele ni adalah dua-dua dominant. So for example adalah MN blood group. Okay, MN blood group. So yang ni adalah phenotype bila F1 self cross. So bila kita buat crossing F1 self cross, so akan dapat ratio 1 blood group M nisbah 2 blood group MN to the 1 blood group N. So tak sama dengan Mendel, deviate from the Mendel, sebab kalau yang Mendel kita akan dapat ratio 3 to 1. Okay, and then untuk next adalah incomplete dominant. So incomplete dominant, so dominant allele does not completely inhibit the expression of recessive allele in heterozygous condition. So kalau kita faham sebelum ni, so ciri dominant recessive, bila dalam keadaan heterozygous, so ciri dominant dia akan express the characteristic of dominant. Contohnya kalau kita bagi contoh macam Mendel tadi, kita bagi contoh purple flower yang dominant, okay, dengan white flower recessive. So bila dalam keadaan heterozygous, ciri dominant kita akan nampak, kita akan tengok, kita akan observe ciri-ciri yang dominant. Okay, tapi untuk this case incomplete dominant, dia akan is not completely inhibit. So kat sini kita akan observe color dia adalah dalam keadaan blended color, which is kita akan dapat intermediate. Okay, so for example color of snapdragon flower. Okay, snapdragon flower, so bila kita cross antara red flower dengan white flower, so ini adalah kita punya F1 cross F1, F1 self cross. So dia akan dapat ratio 1 to 1. Okay, 1 to 1. So sama juga dengan case codominant tadi. So dia deviate from Mendel. So kalau Mendel dapat 3 to 1 ratio. Okay, next adalah multiple allele. So multiple allele, one gene can represent by 3 or more allele. So sebelum ni kita faham kalau one character, okay, one character controlled by the one gene. So one gene biasanya ada consist of 2 allele. So untuk this case multiple allele,
one gene can be represented by three or more allele. For example, kita ada A, B, O blood group. So karakter kat sini adalah karakter blood type lah. Okay, blood type. So kita ada blood type A, blood type B and blood type O. So which is controlled by the three allele, which is kita ada IA, IB and IO. So untuk phenotypic ratio after the F1 self cross, so kita akan dapat 1A blood group, 2AB blood group to the AB, 1B blood group. Okay, next kita ada polygene. So tengok kat sini the word poly So poly banyak lah. Okay. So polygene so refer kepada a character, ada satu karakter tapi dia control by the cumulative effect of more than one gene. So yang sebelum ni kita kata one character, one gene. So yang ni kalau polygene, yang case polygene, so one character control more than one gene. So for example, kita ada skin color of human, human height, human weight. So yang ni semua ni control by more than one gene. So special untuk a polygene, you all kena ingat dia boleh influence by the many factor in the environment. Okay, next is link gene. Link. Okay, link gene adalah gene that located at the same chromosome. So kat sini saya bagi diagram untuk you all boleh lebih faham lah. Okay, so normally sebelum ni kalau Mendel kita faham dalam satu kromosom tu ada satu gene. So link gene adalah kromosom that located at the same chromosome. Gene that located at the same chromosome. So kita tengok kat sini kita ada, for example, kita ada R and P. Ada P ya. Let's say this R karakter yang lain, P karakter lain tapi dia berada pada kromosom yang sama. Okay, so macam mana kita nak kenal pasti case untuk link gene? So kalau compare, kalau link gene, kalau bezakan dengan dihybrid, so sebab dua-dua menunjukkan dua karakter lah. Okay, dihybrid dua karakter. For example untuk link gene, kalau kita boleh tengok ratio dia bila kita buat test cross, so dia tak ada the exact ratio lah. Okay, exact ratio. Okay, so kita boleh kenal pasti satu cross tu adalah link gene yang terbentak based on dia punya result lah, based dia punya ratio. So kalau ratio tu menunjukkan not the exact, kalau ratio tu adalah not 1 to 1 to 1, so dia adalah link gene. Nanti kita akan tunjuk contoh kat you all lah. So for example, kita ada body color and wing size in Drosophila, which is this two character. Okay, this character are located at the one chromosome. And the last one adalah sex linked gene. Okay, sex linked gene which is gene that carry on the sex chromosome. Okay, so cuma kat sini saya nak highlight, so minta you all faham. Okay, untuk sex linked gene, kita ada sex chromosome kita adalah X dengan Y. Okay, so normally kita akan jumpa untuk X linked gene lah. Sebab apa? Sebab okay, yang ini kita faham bila gene that located at the X chromosome, so kita akan panggil X linked gene lah. Okay, and then kalau the character tu at the Y chromosome, so kita kata Y linked gene. So normally untuk case yang kita belajar ni, okay, normally biasanya karakter gene tu, gene biasanya akan yang ada pada Y chromosome adalah gene untuk ciri-ciri seks bunda for the male lah. Okay, so normally untuk gene yang lain-lain tu biasanya akan link at the X chromosome. Okay, so normally kita kata X link gene lah. Okay, so for example adalah hemophilia. Okay, untuk 4.3 genetic mapping, so kita hanya make sure ingat dia punya formula, distance between gene equal to the total number of recombinant divided by total number of offspring times 100. So dia punya unit adalah map unit MU ataupun centimorgan. Okay, seterusnya kita akan bincang soalan. So soalan daripada set 1, a true breeding rooster with black feather is crossed with a true breeding hen with the
white feather producing F1 progeny that are all black. Okay, so tengok soalan dia, state type of inheritance above. So type of inheritance, so kita tengok pada statement yang dia bagi. So dia discuss about the one character saja. So one character. Okay, so jawapan dia adalah monohybrid inheritance. Sebab apa? Sebab dia because only involve the one character, which is kalau untuk this case dia discuss pasal feather color. Okay, next question. Show the genetic diagram of the above cross. Okay, so untuk soalan yang ni, so you all kena faham dia punya um, dia punya statement kat sini. So kat sini senang simple saja. Okay, dia bagi kat sini true breeding. So maksudnya kita akan faham parent dia adalah homozygous. Okay, homozygous dominant dengan homozygous recessive. And dia punya progeny dia menunjukkan semuanya adalah black color. Alright, so ini jawapan dia. So you all boleh tulis parent genotype. So parent genotype maksudnya homozygous dominant. B besar cross dengan B kecil. So akan produce the gamete. Okay, gamete B besar and B kecil. And then kita akan dapat F1 phenotype. So ini adalah F1 genotype. So ini adalah dia punya genotype and also kita akan ada F1 phenotype. Okay, all black. So since the question adalah 3 markah saja, so maka kita akan dapat dari dia punya parent genotype, gamete dengan F1 genotype. Okay, for the next question, F1 progeny is then self-fertilized producing F2 progeny. Show the genetic diagram of self-fertilization F1 generation to produce F2 generation. So untuk this case, kita mesti start dengan F1 generation. Okay, so ini dia punya genetic diagram. So macam biasa, kita akan state untuk F1 phenotype and F1 genotype. So kita senaraikan dia punya genotype. And then the gamete. So senaraikan gamete dengan betul. F2 phenotype, F2 genotypic ratio and F2 genotypic ratio. Okay, untuk soalan ni, if 2 spot is dominant to 4 spot, state the genotype for the parent in the following cross. Okay, so parent untuk first crossing, dia kata cross 2 spot mate dengan 2 spot. Okay, ini adalah dia punya phenotype. So soalan minta kita senaraikan dia punya genotype. So phenotype yang ni, bila dia cross, dia akan menghasilkan 2 spot dengan 4 spot. Maksudnya dia akan menghasilkan ciri dominan dengan recessive. So bila ada ciri recessive, maksudnya untuk 2 spot ini dia adalah heterozygous. So kita boleh cuba untuk buat dia punya crossing. Contohnya macam ni. Okay, so dah dapat 2 spot dengan 4 spot. So jawapan dia adalah heterozygous. Okay, untuk this one, 2 spot made with 4 spot. Okay, so maksudnya kita ada crossing antara ciri dominan, phenotype yang dominan dengan phenotype yang recessive. Okay, tapi kat sini dia kata dia only produce 2 spot saja. Okay, bermaksud kita boleh buat kita boleh andaikan bahawa 2 spot kat sini adalah homozygous dominant. Okay, so yang ni macam mana kita dapat, kita sebenarnya kena selalu buat latihan lah. So baru kita bila tengok soalan tu kita dah tahu apa dia punya genotype. So bila kita buat crossing, contohnya kat sini, so dapatlah 2 spot sahaja. Okay, so next question ni adalah dalam set 2. Okay, in seasonal plant, the 1 pot condition is dominant to the 3 pot condition and normally is dominant to wrinkled leaf. Pot type and leaf type are inherited dependently. In test cross between a plant of unknown genotype and plant of homozygous, so the following progeny are produced. So bila kita tengok dia punya progeny yang macam ni, so kita dah boleh tahu dah ini adalah linked gene. Okay, alright. And then kita tengok soalan, what is the genotype
and phenotype of unknown plant. So genotype dia untuk this one bila unknown genotype cross dengan homozygous recessive, semestinya dia adalah phenotype dia adalah ciri heterozygous. So jawapan dia adalah HL stroke HL. So phenotype dia adalah one pot normal leaf. So careful dengan cara penulisan. Ini adalah link gene, mesti kena ada stroke macam ni. Okay, next question. Dia minta kita draw the genetic diagram to represent the above cross. So the above cross kat sini dia refer kepada test cross lah. Test cross between unknown genotype dengan homozygous recessive. Okay, so since this statement, soalan ni dia tak bagi apa-apa lah untuk parent dia apa. So kita akan start dengan, kita akan consider plant of unknown genotype ni sebagai parent. So make sure kita tahu untuk draw genetic diagram. Yang ni kita dah tahu tadi ia adalah link gene. Okay, so cara tulis dia adalah parent phenotype, one pot normal leaf, three pot wrinkled leaf. So dia punya parent genotype. So adalah heterozygous. So ada palang kat sini So HL cross HL. And then dapat gamete macam biasa. Okay, and then kita ada F1 genotype. So F1 genotype. So ini dia punya genotype. And then F1 phenotype. Okay, so F1 phenotype. So kita bagi senarai lah. So kat sini kita tak letak F1 phenotypic ratio sebab kita tak ada exact ratio lah. Cumanya kalau kita boleh tulis kat sini, ini adalah parental phenotype. And then this one adalah recombinant phenotype. So this question give kita 4 mark. So satu dapat dekat dia punya parent genotype, and then second gamete, and kita punya F1 genotype, and the other one is the F1 phenotype. Okay, untuk soalan ni calculate the distance between gene. So senang saja. So kita just guna dia punya equation. So distance between gene equal to the total number of recombinant divided by total number of offspring. So times 100. So 51 and 48. This one adalah recombinant phenotype, and yang the rest adalah total number of offspring lah. So jawapannya adalah 25 map unit ataupun centimorgan. Next, draw the genetic mapping based on the answer in C3. In C. Okay, so genetic mapping, cara dia punya drawing sebab nak menunjukkan antara apa nama ni, H dengan L. So dia punya karakter yang berbeza kat situ. Okay, so kita tulis macam ni, genetic mapping. Cara nak menulis jawapan untuk genetic mapping, so untuk this one sebab dia tak bagi tahu apa dia, jarak apa dengan apa. So yang ni kita bagi dua lah. So sama ada H besar atau H kecil. So jarak dia dengan L kecil ni adalah sebanyak 25 map unit. So kita akan dapat markah untuk correct distance, and then satu lagi correct angle. Okay, so we go to the next. Okay, untuk question ni the gene for pot and leaf type are linked. Explain your answer. So kita dah discuss dah awal-awal tadi. So jawapan dia adalah yes, and because of the phenotypic ratio produced in test cross is not 1:1:1, ataupun kita boleh kata juga parental phenotype is higher than number of recombinant phenotype. Okay, soalan seterusnya daripada set 3. A color blind man whose both mother and father were normal vision marries with his own normal vision relative whose mother were colorblind. Past 15 years of their marriage, they were blessed with 4 normal vision son. Okay, untuk this question kita kena faham dia punya cerita dia.
Okay, so sebenarnya lelaki ni dia kahwin dengan seorang perempuan, which is lelaki ni dia ada parent yang normal, tetapi isteri dia ada mak yang colorblind. So cerita dia kurang macam ni lah. Uh, this is the colorblind man lah. So colorblind man kita dah tahu dia punya genotype mesti ada ciri colorblind XB, Y. Okay, tapi dia kata dia ada parent yang normal, and then untuk isteri dia pun normal, tetapi dia kata mak dia, mother dia ada colorblind. So disebabkan dia kata dia pun normal, so kita dah tahu kat sini ayah dia mesti normal lah. So ayah dia mesti normal. So kita boleh tahu dia punya genotype of isteri dia itu adalah heterozygous. Okay, next question. What is your conclude about the wife genotype? So dia punya genotype. So bila dalam keadaan heterozygous, so kita boleh kata dia sebagai carrier for colorblind. Okay, next postulate the genotype of the main parent. So dia nak minta kita bagi dia punya genotype of main parent. Okay, so kita tahu tadi colorblind man dia akan dapat dia punya genotype dia XB kecil Y. So parent dia disebabkan oleh dia kata mother and father dia adalah normal vision. So first kita dah boleh agak yang dia punya ayah dia adalah normal. Okay, disebabkan oleh ayah hanya untuk ciri male dia hanya boleh jadi normal ataupun affected sahaja. Okay, and then untuk dia punya mother adalah sepatutnya adalah heterozygous lah, so that dia boleh hasilkan anak yang color blind. Okay, so this is the answer. Father is X B besar Y dan mother X B besar B kecil. Okay, so for the next question, kita laju sikit sebab masa tak berapa mengizinkan. With the aid of genetic diagram, show the possibility of for the couple to get normal daughter out of all the children. Okay, so kita dah recognize dia punya genotype tadi, so kita dah boleh buat genetic diagram. So parent genotype kita ada colorblind male dengan carrier female. Okay, so dapatkan gamete, and then kita akan dapat F1 genotype and also dia punya F1 phenotype. Okay, so kita dah hasilkan genetic diagram. And then dia minta kita possibility for the couple to get normal daughter. So normal daughter, kita ada normal daughter. Jadi possibility dia out of the four, ni semua bukan masuk for children maksudnya dia possibility so dia ada 4 kebarangkalian untuk dia dapat lah. Okay, so untuk dapat normal vision daughter, so 1 out of 4. Okay, next question. Okay, for B, a cross between a brown horse, si besar and white horse, CW, yield a palomino horse which is yellow tan coloured. Okay, so what is the inheritance pattern shown by the hair color of horse? Okay, so kita tengok statement yang dia bagi. So kat sini dia menunjukkan ciri-ciri yang intermediate, which is the blend between the brown horse dengan white horse. So kat sini kita boleh buat conclusion dia adalah incomplete dominant allele because ciri of ciri intermediate tadi. Use genetic diagram show the cross between a palomino horse and white horse. Okay, so macam biasa, so kita ada parent phenotype, kita ada parent genotype, and then gamete, and F1 genotype, and dia punya F1 phenotype. So kat sini 3 markah je, so markah akan diberikan untuk parent genotype, gamete dengan F1 genotype. Okay, next dia bagi kat kita distance between 3 gene along the chromosome. Okay, name A, B and C. So draw the position of these 3 gene along a chromosome. Okay, so macam mana kita nak draw the position of these 3 gene? So dia punya key dia adalah kita kena draw yang paling panjang dulu. Okay, so jarak paling panjang, map unit yang paling jauh adalah A dengan B. Okay. Okay, A dengan B paling panjang sekali adalah A dengan B.
And then followed dengan yang second panjang adalah A dengan C. So A dengan C. Okay, yang ni adalah 10 and then this one the B. Simple saja. Okay, so draw position dia bagi cantik sikit lah. And then kita bagi value lah. Okay, alright, next. Okay, so soalan kita akan discuss soalan MCQ. So in P-plant, spherical shape seed are dominant over dented seed. So they buat pure breeding. Seed and dented seed are bred. What percentage of spherical seed plant in F2 generation from the self cross? Okay, so untuk lebih faham macam mana nak kira, so kita buat simple genetic diagram kat sini. The example kita ambil the letter D lah. Okay, D untuk dominant lah. Okay, cross dengan recessive. Kenapa kita kata homozygous kat sini? Sebab soalan bagi tahu pure breeding. So dapat gamete D besar. Sorry. Gamete D kecil and dapat F1 dia adalah heterozygous. And then dia kata tadi F1 self cross. So F1 self cross maksudnya D besar, so dapatlah gamete dia. Dapat gamete dia D besar, D kecil, D besar, D kecil. And then dapatlah F2 genotype. Okay, F2 genotype dia adalah D besar, D besar, D besar, D kecil, D besar, D kecil, D kecil, D kecil. Okay, so soalan minta F2 generation. Okay, yang ada spherical seed. Spherical seed dia control by the dominant. So meaning that kat sini ada 3 ni adalah spherical shape. Okay, and then this one adalah dented seed. Dented. Okay, ada problem sikit dengan satunya. Yang ni. So dia salah dented seed. Dented seed. So ni ada 3. So 3 over 4 times 100. Okay, so dapatlah 75%. So jawapan dia adalah A. Okay, next. Okay, if heterozygous perform a test cross, what fraction of the offspring are expected to have only one dominant phenotype? So macam mana nak kira ni? So dia kata perform test cross. So maksudnya A besar A kecil, B besar B kecil. So kita akan buat test cross, meaning that kita akan cross dengan homozygous recessive. So dapatlah gamete yang apa nama ni, follow Mendel, which is ni adalah kita kata apa, second law. Dia assort independently. Okay, and then this one sebab ciri yang sama, so ada satu saja gamete. Okay, and then dapatlah F1. So kita akan A besar A kecil, B besar B kecil, A besar B kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Okay, so kat sini dia tanya untuk have only one dominant phenotype. Okay, so ni ada 2 dominant, ni ada 2, ni tak ada langsung. So hanya ada satu, kat sini satu, sini satu. So yang ni 2 over, semua ni ada 4 total dia. So sama dengan 1/2. Okay, so jawapan dia C. Okay, next question. Next question. A pair of healthy couple get married and give birth to 4 children in which one of their sons suffer from hemophilia disorder. Given that hemophilia is carried by the recessive allele, which of the following statement consistent with the family's case? Okay, so untuk yang ni kita try untuk draw dia punya genetic diagram. Okay. And then kita tengok dia punya statement, the father pass on its recessive allele to the hemophilia son. Okay, so yang ni adalah salah salah sebab apa? Normally kalau
gene that located at the sex-linked gene. Okay, case untuk sex-linked gene. So ciri yang ada pada father dia akan pass kepada daughter, and then karakteristik yang ada pada mother dia akan pass kepada son. So yang ni salah lah statement ni. And then 100% of their daughter are carrier for hemophilia genetic disorder. So yang ni pun salah juga So kalau kita tengok kat sini, ini adalah female dan this one adalah female. So dia bukan 100% adalah carrier lah. So yang ni carrier, sepatutnya yang ni adalah normal. So 50% only. So yang ni pun salah. And then 50% of their daughter are healthy and do not carry the recessive allele for hemophilia. So this one is correct lah. Dia refer kepada this one sebagai healthy and do not carry the recessive allele. The type of inheritance is sex-linked dominant. So salah lah sebab kat sini dah bagi tahu dia recessive. So the answer is C. Okay, next. Okay, untuk this question, a cross between a true breeding red snapdragon and white snapdragon produce F1 offspring. The self cross between F1 offspring result in F2 generation where 50% of snapdragon are pink in color. So base statement determine which of the following is true. So pink kat sini dia menunjukkan intermediate phenotype. So kita boleh tahu dia adalah incomplete dominant lah. So untuk senang kita jawab soalan yang ni, pilihan jawapan. So kita buat dia punya closing dulu genetic diagram. Okay, so kita go through one by one. 50% of snapdragon in F2 generation in red in color. So dia bukan 50% dia only 1/4 which is 25% only. So this one is incorrect. Okay, and then phenotypic ratio for F2 generation is 1:1. So betul lah. So ni 1, 2, ni sebelah dengan 1:1 dia punya phenotypic ratio. So jawapan dia adalah B lah sebenarnya. Okay, all snapdragon in F1 generation have the same phenotype. So yang ni F1 generation, so tak sama langsung dengan dia punya parent. And then the offspring produced in F2 generation show either white or pink flower color only. So salah. So kita ada red in color, kita ada pink, and then kita ada also the white. So the answer is B. Alright, next question. Okay, for the last question, if a mother has blood group B and father has blood group A, the child being type B is the following statement is true in this case. Okay, so kita tengok pilihan jawapan dia. The mother have IB allele that is passed to daughter. So disebabkan oleh ciri ni bukan terletak pada sex-linked gene. So ciri yang ada pada mother dia boleh pass kepada daughter ataupun son. So statement ni tak ada masalah lah. Okay, and then the father of child may have the genotype of IAIO or IAIA. So this one kalau kita tidak pasti, you all boleh try untuk buat closing lah. Okay, so contoh kita buat beberapa closing kat sini. So semuanya adalah boleh menghasilkan dia punya anak ataupun progeny yang IA, IB. Okay, so maksudnya kalau father dia IA, IA pun betul, father dia IA, IO pun boleh menghasilkan anak yang blood type AB. The child has IA allele and also has IB allele. So because dia punya genotype dia adalah AB, so dia punya gamete dia adalah IA dengan AB. So the answer is D, all is correct. Okay, that's all from me. Thank you. Good luck for PSPM. Okay. Thank you, Madam Fadila, for your sharing today. So that's for chapter 4, genetic inheritance. So for the next one, for chapter 7, mutation, I would like to introduce our next speaker. So our next speaker is from grade 1. Is a graduate from University of Manchester. So she has an excellent way of teaching. So let's welcome Madam Naziha. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Right, so terima kasih kepada Puan Moderator. Sekarang kita akan sambung kepada slot yang ketiga iaitu Embryonic Glory. Sambungan daripada chapter sebelum ni iaitu chapter 4. So now we are discussing about chapter 7 which is mutation.
Right, so for the continuation of the chapter 4, we will be discussing about a few things. The first one is I'm going to show you the overview of chapter 7 just very briefly. We'll be recap about chapter 7 and all the subtopics in chapter 7. And after that, we'll be discussing about a few structured questions that I believe most of you have done before this. And also I will continue with the 4 objective questions. Okay. And last but not least, I'll be discussing about LKC, or it is called as Laporan Kerja Calon, throughout our discussion. Okay, so now let's begin. Okay, so this is the overview of chapter 7. We have 3 subtopics. The first one is mutation, classification, and types. And the second one is gene mutation. And lastly, we have chromosomal mutation 7.3. Okay, so let's look at one by one. 7.1, mutation and classification and types. Okay, so if you can read here, we have 2 things. First one is classification, the second one is type. Okay, right. Okay, so the first thing you learn in this subtopic previously is that the definition of mutation. So if you can see here, we define the mutation when the permanent change in the amount, in the arrangement, and in the structure of DNA of an organism. So if there is any changes in terms of amount, jumlah, arrangement, susunan, and the structure of the DNA, that's what we call as mutation. Okay? Okay. So the next thing you learn is the classification and types of mutation. You need to be really careful here. Okay, so this is a common mistake made by student. Most of the question they ask you, not most, some of the question ask you about classification, and some other question may ask you about the types. So if the question asks you about the classification of the mutation, you should be answering the gene mutation or chromosomal mutation. So 2 types of classification, gene mutation and chromosomal mutation. Okay. Meanwhile, for the types of mutation, it's more to the why the mutation happened. So it may caused by the spontaneous mutation, which non-disjunction occur during the meiosis 1 or meiosis 2. And the second types of mutation is the induced mutation. Okay, so this type of mutation, it can be, it is caused by the mutagen. Right, so what is the mutagen? So mutagen is defined as the agent that induce changes in DNA, and hence it may increase the chances of mutation. So we have 2 types of mutation here. The first one is physical mutation and the second one is chemical mutation. So these 2 types of mutation can cause induced mutation. Okay, the second types of mutation here. Okay, so if you look at here, the physical mutagen, for example, is X-ray, gamma rays, and also UV rays. Okay, so that is for physical mutation. Meanwhile, we have chemical mutation, for example, mustard gas, colchicine, and also ethidium bromide. Okay, right. So that's what that is the only things that you learn in 7.1 very briefly. Okay, so next one we have 7.2. Next, the second subtopic, which is gene mutation. So this is the continuation from 7.1. The classification of mutation here, we have gene mutation and chromosomal mutation. So these 2 types, so these 2 classification of mutation we'll be discussing very deeply in subtopic 7.2 and also subtopic 7.3. Okay, so let's look at the 7.2 first, gene mutation. So the difference between gene mutation and chromosomal mutation is where does the mutation occur. So if it occur in the base sequence of the DNA, so that means we are referring to gene mutation. Okay, if there is any changes in terms of base pair or base sequence, so that is gene mutation. Okay, so if you can see here, we have 4 types of gene mutation. The first one is base substitution, and then we have base insertion, and then we have base deletion, and lastly we have base inversion. Okay, so
let's look at one by one. Base substitution. Substitution in Malay is being that means being replaced or digantikan. So meaning that the base is being substituted or replaced with another base. Okay. So there are three types of base mutation. The first one is silent mutation, and then we have missense mutation, and lastly we have nonsense mutation. Okay, so the effect of these types of mutation is differ. Okay, let's look at the silent mutation first. So what happened in silent mutation is there is a mutation occur, but it still produce the same amino acid. Okay. Base pair change but still produce the same amino acid, right? However, the second base substitution is missense mutation. This one is different from silent mutation. Why? Because it will change the amino acid produced. Okay, silent mutation, we change the base, but the codon produced or amino acid produced is still the same. But missense mutation, base pair change, the amino acid or the codon will change as well. Okay, and the last one we have nonsense mutation. So nonsense mutation is very dangerous among these three mutation. Okay, why? Because it will convert your amino acid to become stop codon. It will, okay, so hence it will shorten your amino acid that you produce. Okay, so that is the first types of gene mutation. The second one we have base insertion. Insertion means you add more base nucleotide, base pair or base sequence into the normal sequence. Okay, so the effect of the base insertion is that it leads to frame shift mutation, right? Okay, same goes to the base deletion. So base deletion means you delete one base, so meaning that you punya your sequence of the DNA will be shortened. Okay, hence it will cause you the frame shift mutation as the effect of deletion. Okay, so the last one we have base inversion. Inversion means you inverse the base. So for example, we have A, B, C, D, and if the base inversion occur, maybe you can get A, C, B, D. So that means the mutation occur at the point of B and C. Okay, you will break and then you will turn 180. Okay, so that is for 7.2 gene mutation. Okay, so the last subtopic for chapter 7 is the chromosomal mutation 7.3. Okay, so I think this is the longest subtopic in this chapter. Right, so the difference between gene mutation and chromosomal mutation is that gene mutation only occur at the base sequence of one chromosome. But chromosomal mutation, it can occur at the whole chromosome or the whole sets of the chromosome, meaning that it can occur, you can make another copy of chromosome. Instead of 2n, you may get 3n, 4n, 5n, and so on. Okay, so that is chromosomal mutation. Right, so if you can see here, chromosomal mutation, we can further divide into two types. The first one is chromosomal aberration, and the second one is chromosomal number alteration. Okay, so chromosomal aberration, meaning that the changes occur in terms of the structure of the chromosome. Okay, however, for the chromosomal number alteration, the changes occur is in terms of the chromosome number lah. Okay, right, so let's look at this one first. The chromosomal aberration in terms of structure. So the first one, it can cause you translocation, and then deletion, and then inversion, and also duplication. Okay, so I hope you still remember the difference between these four chromosomal aberration. Okay, I think you can
you can easily understand the difference between these 4 chromosomal aberration just by looking at their names. Translocation means it translocate. Deletion means you being deleted, so it becomes more shortened. Inversion means you inverse, and then duplication means you make another copy of it. Okay, right. So that's for chromosomal aberration. Meanwhile, for chromosomal number alteration, we can divide it into aneuploidy or euploidy. Okay. Okay, so for aneuploidy, it can occur at autosome or sex chromosome. Okay, so if the aneuploidy happen or that caused by non-disjunction, if the non-disjunction occur at the autosome, it can cause monosomy or trisomy. Okay, monosomy means you lose one chromosome, so that means you live with one chromosome lah. But for trisomy, tris means 3, so that means you have one extra chromosome instead of 2. So you have 1 and 3 chromosome. Okay, so monosomy condition, it can cause monosomy 21 disease. However, trisomy condition, it can cause trisomy 21 disease. Okay, trisomy 21, also known as Down syndrome, right? That's what happened at the autosome. Meanwhile, if a non-disjunction occurs at sex chromosome, it may lead to Klinefelter syndrome and also Turner syndrome. Okay, so if Klinefelter syndrome, I hope you know this. Your sex chromosome, instead of we have XX or XY, we have XXY for the Klinefelter syndrome. Okay, however, for Turner syndrome, instead of we have XX or XY, we have XO. Okay, right. So that means total chromosome number, you have 47 for Klinefelter syndrome. Instead of normal one, we have 46. But for Turner syndrome, if we XO, that means we lose one chromosome. So that's why you have 45 instead of 46. It's normal person. Okay, so that is for aneuploidy. The last one is euploidy. Okay, euploidy, we can further divide it into autopolyploidy or allopolyploidy. Okay, the difference between autopolyploidy and allopolyploidy is that it can occur from the same species or different species. Okay, so that is all for the overview of the chapter 7 very briefly. Okay, so now we are going to discuss structure questions. Overall, I prepared 3 questions for chapter 7, and I think they are all available in your exercise assigned by your lecturer earlier. Okay, so everyone please get that question ready before we start discussing. Okay, so now let's look at the question number 1. Figure 5 shows the DNA base sequence. Okay, so now we have figure 5. It also shows the effect of 2 mutations on this base sequence. Okay, meanwhile, figure 6 shows the triplet code that encodes 4 different amino acids. Okay, so now we have figure 5 and figure 6. Okay, so let's look at figure 5 first. Okay, so in the figure 5, we have the original DNA base sequence. Okay, and then what are the amino acids that coded based on the base sequence? And then we have the first mutation and the second mutation. Okay, so now let's identify what are the mutation happen here. Okay, so we have ATT, GGC, GTG, TCT as the original base sequence. Okay, but for the mutation one, what happened is, so if you can see here, for the first triplet, it's still the same, ATT, still sama. And then look at the second triplet, GGC, but now we have GGA, okay, for the second triplet.
So now let's look at the next triplet, GTG. But in the mutation one, there's nothing changed. So it's still the same. And for the last triplet, also TCT. So what happened in mutation one is the triplet does not change. So that means there is no mutation occur at that triplet. So dekat mana dia berlaku, if you can see, there's one change occur in the second triplet. Okay, here. So from GGC, it will be changed to GGA. So what is the mutation here? C is being replaced by A. So replace or being substitute. So that means we have base substitution mutation here. Okay. So that is for mutation 1. For mutation 2, if you can see, the first triplet ATT is also the same as the mutation 1. For the second triplet GGC, okay, here GGG. So does it mean, adakah dia bermaksud this is the base substitution? Okay, adakah C is being replaced by G? We cannot say it as base substitution yet. Why? Because it may be base deletion or base insertion. Okay, so what should we do now is to look at the next base. Okay, and then GTG, but here you become TGT, and then next one TCT, it will become CT, and then you lack of one base. So that means if you lack one base or the base is become shortened, that means you delete one of the base. Okay. So for example, you have a very long text messages which consists of 25 text, and then suddenly after mutation occur, suddenly all those text messages become shortened and it become 10 text message. So that means from 25 it will be shortened to 10. So what happened? Obviously because you delete the text message, that's why it become less. Okay, so same goes with the mutation here. Okay, so we have original base sequence very long, and then suddenly for mutation to become shortened. So that means you being delayed lah. So here, mutation to base deletion. Okay, so as you can see here, as we discussed earlier, so we have substitution mutation that occurred here, and also at the second codon as well. Okay, so here we have base substitution. So this base substitution, however, they will encode for what amino acid. So how to determine what amino acid will be encoded is by looking at the figure 6, by looking at the table that given. Okay, so GGA will encode for, if you find in this table GGA, this is GGA. Okay, so it will still produce the same glycine. Okay, so meaning that before mutation also produce glycine, after mutation pun still produce the glycine. Okay, so that means it will fall under category base substitution but silent mutation. Why? Because it still produces the same amino acid. Okay, remember we have silence mutation, base sense mutation, and also non-sense mutation. Okay, so that is for mutation 1, but for mutation 2, GGG. So how to determine what amino acid it will produce is by looking at the table again. So you find GGC in this table. So this is GGC. So GGC will encode for valine. So that means from the original base sequence, we produce glycine amino acid, but now after mutation 2, we produce valine. Okay. Okay, so now let's
look at the question, the first question. Okay, the first question, they ask you to determine the types of gene mutation occurs in both mutation 1 and mutation 2. So we discussed this already. So mutation 1 is base substitution, 1 marks for that answer. And the secondly, we have mutation 2 base deletion. Okay, so another mark for your answer. Okay, so the second questions, it states that some gene mutation affect the amino acid sequence. Okay, gene mutation ada yang akan mempengaruhi amino acid sequence. Some mutation do not. Sedangkan mutation yang selainnya ada juga yang tak akan affect the amino acid. By using the information from figure 5 and figure 6, state whether mutation 1 affect the amino acid sequence. Briefly explain your answer. Okay, so the question asks you to determine the amino acid yang kita produce earlier in mutation 1, adakah dia akan mengubah amino acid yang diproduce. Okay, so mutation 1 is the base substitution. We already categorize it. So it will fall under silent substitution. So if you still remember silent substitution, it will produce the same amino acid. Okay, so the answer is it does not affect the amino acid sequence. So 1 marks for that answer. And why? Because the question asks you to briefly explain your answer. Why do you say does not affect? So because it is silence mutation and will still produce the same amino acid or the same glycine. Okay. Okay, then we have the third question. So it asks you to explain how mutation 2 could lead to formation of non-functional protein. Okay, so let's read. Mutation 2 is base deletion. So it means that some bases are being deleted. So that's why it becomes shortened. Okay, so your base sequence becomes short, and hence when we encode the base sequence into amino acid, there are some amino acid that will become non-functional. Maksudnya dia tak akan berfungsi. Okay, so the question asks you to explain macam mana this base deletion can lead to the non-functional protein. Okay, so you need to state first the mutation 2 will cause the frame shift mutation. Okay, remember frame shift mutation, we have two is caused by two mutation. The first one is base deletion and the second one is base insertion. Okay, so mutation 2 cause frame shift mutation, and starting from the base deletion, it involve alteration. Maksudnya dia akan melibatkan pengubahan. Pengubahan apa? Pengubahan the whole nucleotide base sequence. Okay, so meaning that our base sequence is now being totally altered, starting from the point mutation. Okay, right, so all the reading frame for the triplet code has been changed or altered. Okay, and as the result, your amino acid produced will be changed or will be altered. Okay, so from there, since we have the different amino acid sequence, that will cause the non-functional protein. So dia punya function may differ from the original one. Okay, so the point given, there are 5 choices of the answer, but the marks are only 4. The marks allocated is only 4. So you may choose any 4 of them. Okay, that will give you 4 marks. Right? Okay, so moving on. So now we have a B, question B. Non-disjunction able to cause certain syndrome in human. Okay, non-disjunction, remember, the homologous chromosome or sister chromatid fail to separate and move to the opposite pole. So that is non-disjunction. Okay, so the question asks you to define what is non-disjunction. I just defined it just now. Okay, so in a proper sentence, we can say that non-disjunction is the failure of homologous chromosome or sister chromatid
to separate and move towards the opposite pole during meiosis 1 or meiosis 2. Okay, so if you can see here, it gives you, we use homologous chromosome or sister chromatid. We use both of them. Why? Because we're not sure this non-disjunction occur in meiosis 1 or in meiosis 2, because this is very general. Okay, they just ask you to define the non-disjunction. So to be safe, just include both of them, both homologous chromosome and sister chromatid. Okay, right, so that will give you 1 marks. Okay, the second question asks you to state one example of syndrome that caused from the non-disjunction in sex chromosome. Okay, so previously we've done some recap. So aneuploidy may occur in autosome and also sex chromosome. Okay, so if it occur in autosome, it may cause monosomy 21 and also trisomy 21. Okay, however, in sex chromosome, it may cause what? Yes, Klinefelter syndrome or Turner syndrome. If you answer one of them, you may get marks lah. Okay. Okay, so now let's move on to the second question of our structure. Okay, so question 2, give you the first question A. Figure 5 below shows a type of chromosomal mutation. Okay, so this is our figure 5 and it shows we have a normal chromosome over here. And then what happened next is we produce mutant P. Mutant P. And then we also produce mutant Q. And lastly, we have mutant R. Okay, so how to identify what mutation occur to the mutant P, Q, and R? We need to compare it with the normal chromosome. Okay, so for normal chromosome, we have A, B, C, D, E, F segment on the chromosome. Okay, but on the mutant P, we have A, B, E, D, C, F. So you can compare. So what's the difference from the normal chromosome is this area. Okay, so we normal chromosome we have C, D, E, but then on the mutant P we have E, D, C. Okay, so can you guess what chromosomal mutation occur? Okay, so for the second mutant, mutant Q, so what do we have here is A, B, C, D, D, E, F. Okay, so how does this differ from the normal one? Normal one we have A, B, C, D, E, F, but for mutant Q we have extra D. Okay, we have another copy of D segment on the chromosome. Okay, so hopefully you can guess what chromosomal mutation occur in the mutant Q. Right, so moving on to the last mutation, we have the mutant R. So to compare with the normal chromosome, for the mutant R, we lose one segment. As you can see here, we have A, B, D, E, F. Okay, so we lose C segment. Okay, right. So the first question, they ask you to identify the chromosomal mutation that cause mutant P and mutant Q. So 2 marks are allocated for these questions. Yes, so mutant P is inversion because we inverse. So the point of mutation occur at the point C, D, E, and then we break it, and then we inverse it 180. So that's why you get E, D, C. Okay, so 1 marks for inversion, and the mutation Q. So what happened in mutant Q is that we have one extra D segment, so that means duplication. Okay, so another mark for your answer. Okay, so please be careful that this is chromosomal mutation. This is not gene mutation. So when we are referring to chromosomal mutation, please do not include the word base in front. Okay, so I advise you do not write base inversion, because if you write the base,
in front that refers to the gene mutation only. Okay. However, now we are talking about chromosome mutation. So that's appropriate lah. Right? Okay. Last second question. Name one example and describe a syndrome that caused by mutation R on a chromosome. 2 marks. Okay, so if you remember, mutation R just now is deletion. Okay. So one example of the syndrome is we have Cri-du-Chat syndrome. So Cri-du-Chat syndrome, what happened for this mutation? What is the effect of this mutation? Adalah is they will lose a small segment on the short arm of the chromosome number 5. Okay, so that is the effect of the deletion lah. It will cause the Cri-du-Chat syndrome. So 2 marks, 1 marks for the syndrome and another marks is for your explanation of the Cri-du-Chat syndrome. Okay. Now we have a next question. Figure 6 shows a karyotype of a person. Okay, so this is the karyotype of a person. So as you can see here, we have 23 pairs of chromosome, and the last one we have sex chromosome. Okay. Okay. The question asks you to state 2 physical characteristics of individuals in figure 6, 2 marks. Okay. So firstly, we need to identify what are the syndrome this person is having. So if you look at the chromosome number 21, we have 3 chromosomes instead of 2. Okay, so normal person will have 2 chromosomes under chromosome 21, but here in this karyotype we have 3 chromosomes. So meaning that we have 1 extra. So that will refer to the trisomy condition, which will give you trisomy 21 disease, okay, or Down syndrome. So the question asks you to state what are the characteristics of the Down syndrome individuals. Okay, so any of 2 will give you 2 marks. So it can be round or broad face with slanted eyes. Other than that, we have flattened nose, short stature, and also protruding furrow tongue. Okay, so any 2 will give you 2 marks. Okay, moving on, we have the second question. Explain how chromosomal mutation may cause syndrome in figure 6. So how does the chromosomal mutation can cause the Down syndrome? Okay, for this question, we have 4 marks. So expecting you have 4 points lah. Okay, so how do we produce Down syndrome, which consists of 3 extra chromosomes on the chromosome 21? So yes, so you need to describe what is the condition for Down syndrome. So as you can see here, the zygote or individual has 3 chromosome number 21 exhibit Down syndrome. Okay, why? Macam mana dia boleh dapat 3 chromosome is because non-disjunction that occur during meiosis 1 or meiosis 2 pada that chromosome lah. So this is very general because it doesn't state whether the non-junction occur in meiosis 1 or meiosis 2. So just to be safe, you just need to mention both of them. Okay. Okay, so once the non-disjunction occur during meiosis 1 or meiosis 2, it will give you 1 extra chromosome on the chromosome number 21. So another way to write it down is n plus 1. Okay, this means we have 3 chromosome lah, 1 extra chromosome. Plus 1 means extra chromosome. Okay. So what happened next is when the fertilization occurs between the normal gamete N with the 23 chromosome and the abnormal gamete with an extra of the chromosome number 21 gamete. So meaning that normal gamete N is equal to 23
is fertilized with the abnormal gamete, which consists of a 3 chromosome number 21. So that will be N is equal to 24. So once we form the zygote is 2N, that will give you 47 chromosome instead of the normal chromosome 46. Okay, so this will give you one extra chromosome, which refers to the Down syndrome or trisomy 21. Okay, yes, so we have 5 choices of answer here. So if you can choose any 4 of them, it will give you 4 marks. Third part of our discussion today, which is multiple choice question. I have 4 MCQ questions. So firstly, let's look at for this one. It is question number 10 in your exercise. So a group of scientists were examining a maize genome. They had 2 specimens, one control and another specimen that had undergone mutation. So one normal, one mutation. Okay, the result shows that the mutant die caused by a nucleotide switch in the DNA. So ada perubahan dalam DNA dia menyebabkan mutant tu mati. Okay. However, when they compare the gene sequence, they saw no change in size. Which statement best describe the type of mutation that had most likely occur? So these are the choices of answer. Okay. So A, addition of a few base pair. B is loss of one base pair. C is one of few base pair nuclei is being replaced, so that means substitution, base substitution. And last one is change original codon to stop codon. This refers to the nonsense substitution mutation. Okay, so which one is the answer? C. Why C? Because this statement is referring to the silence mutation. So how do I know silence mutation? Because in the question they give you one hint. This is the hint. They compare the gene sequence and they saw no change in size. So meaning that the amino acid produced that relate to the size is still the same, even though the mutation had been occurred. Okay, so that means silence mutation. Next question, an example of trisomy in the human sex chromosome is, be careful, sex chromosome. So the answer is Klinefelter syndrome. So I think I've mentioned it earlier. Aneuploidy can be in autosome and sex chromosome. So in sex chromosome, we have Klinefelter or Turner. But then the condition here is trisomy. Trisomy is extra one chromosome. So that will be Klinefelter lah, or XXY. Okay. Next question. Which combination of chromosome will result in the zygote showing polyploidy if the parental chromosome number is 36. Okay, so the answer is D. So meaning that if you want to do polyploidy, that means one of the gamete must be a nonce junction. Okay. Last question, question number 26. Which of the following statement is true? First one, aneuploidy can affect both male and female. Is it true? Down syndrome is caused by non-disjunction during mitosis. Klinefelter syndrome is an example of aneuploidy. So which one is your answer? The answer is B. Okay, so why B? It's only statement number 1 and statement number 3 that's correct. It is true.
what is wrong with statement number 2 is Down syndrome is caused by non-disjunction during mitosis. The correct one is during meiosis. Okay. Okay, so for now we have already discussed about the overview of chapter 7, and then we discussed 3 structure questions about chapter 7 as well, and then lastly we answer 4 multiple choice question. Okay, so I think that's all for my slot today. I hope you learned something from me, and I wish you all the best for your upcoming PSPM. Okay, so thank you. Saya serahkan kembali slot kepada moderator kita. Thank you, Madam Najiha, for your kind sharing. So before we continue, I would like to remind you that you can ask questions in the chat session throughout the program. Our lecturers will kindly reply to your questions. So now it is the last slot for this program. So in this slot, we still have two parts. So the first part is for chapter 2 and the second part is for chapter 5. So let's get started with chapter 2. So in this chapter 2, our speaker is an amazing lecturer. She has over 10 years of experience in teaching, and she also has been involved in marking for PSPM for few times already. So who is this amazing lecturer? So without further ado, please welcome Miss Sariza Aini. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Nurul Emilia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Diharapkan anda semua masih bersemangat dan bersedia untuk bersama-sama dengan saya untuk slot keempat pada hari ini. Fokus saya ialah untuk chapter 2, Cell Structure and Functions. Baiklah, sebelum kita pergi kepada ulang kaji soalan yang telah pelajar-pelajar buat, kita tengok dulu pemberatan topik berdasarkan jadual penentuan ujian JPU. Untuk chapter 9, markah yang akan diperuntukkan untuk chapter 9 ini di dalam JPU ialah lebih kurang 9 markah. Okey, jadi diharapkan pelajar-pelajar dapat menyediakan diri sebaik mungkin untuk mendapatkan full mark bagi chapter 2 ini. Chapter 2 ni senang saja. So harapnya pelajar-pelajar dapat menjawab semua soalan yang diajukan dalam PSPM ataupun UKPM ini dengan sebaik yang mungkinlah untuk chapter 2. Okey, seterusnya di sini saya tunjukkan balik slide yang pelajar-pelajar pernah tengok sebelum ni. Okey, iaitu yang mengandungi overview tentang chapter 2, Cell Structure and Functions. Okey, so untuk chapter 2 ni dalam first subtopic in chapter 2, 2.1, Prokaryotic and Eukaryotic Cell. So untuk yang ini pelajar-pelajar perlu boleh melukis struktur prokaryotik dan eukaryotik cells, perlu boleh mengenal pasti struktur yang berkait dengan prokaryotik dan eukaryotik sel serta boleh compare lah antara dua jenis sel ini. Okey, seterusnya untuk 2.2, Structure and Functions of Cell Membrane and Organelles. First, belajar tentang cell membrane. So, untuk subtopik untuk bahagian ini, cell membrane ni, pelajar perlu fokus tentang dua bahagian utama lah, iaitu dari segi definition untuk cell membrane according to fluid mosaic model, dan seterusnya tentang untuk pelajar boleh lukis struktur plasma membrane itu dan juga boleh describe dia punya structure and component. Also the functions, okay, in the plasma membrane. Structure and functions of components in plasma membrane. Okay, kemudiannya pelajar belajar tentang organelles. So untuk organelles ni, pelajar-pelajar perlu boleh melukis
menerangkan struktur dan functions organelles ini dan mengenal pasti organelles ini berada di dalam plant cell ataupun animal cell. Pelajar-pelajar juga sepatutnya boleh membandingkan antara organel-organel ini, contohnya seperti mitokondria dan kloroplast, nukleus, boleh membuat perbandingan untuk organel-organel yang seperti saya nyatakan tersebut. Okay, selain daripada itu, 2.3 cell are grouped into tissues. Okay, dalam cell 2.3 cell are grouped into tissues ni, pelajar akan belajar tentang animal tissues, various types of animal tissues seperti muscle tissues, connective tissues, nerve tissues dan juga epithelial tissues. Untuk plant tissues, pelajar telah belajar tentang meristem tissues dan juga permanent tissues, yang mana permanent tissues terbahagi pula kepada ground tissues dan juga vascular tissues. Secara generalnya untuk semua animal tissues dan plant tissues ni, pelajar kena kuasai dari segi structure, function, location. Kalau macam animal tissues, contohnya muscle cell, kena tahu dengan jelas lah, kena tahu secara detail tentang smooth muscle, cardiac muscle dan juga skeletal muscle. Tiga-tiga tu nak kena tahu dari segi structure, function, location contohnya. Okey, seterusnya 2.4 cell transport. Untuk cell transport ni terbahagi kepada dua, iaitu passive transport dan juga active transport. So untuk passive transport, di dalamnya pelajar telah belajar tentang tiga, iaitu simple diffusion, iaitu transportation of molecules directly across the phospholipid bilayer of plasma membrane, because the molecules that move across the plasma membrane is the type of molecule that is lipid soluble. Okay, seterusnya pelajar juga belajar tentang facilitated diffusion. So untuk facilitated diffusion, dia adalah sejenis passive transport juga, tetapi melibatkan penggunaan protein. Okay, so di sini contohnya macam water molecules, walaupun water molecules ni small, very small, so dia boleh cross directly through phospholipid bilayer, but most of the water molecules actually move via the facilitated diffusion, itu melalui aquaporin protein. Okay, seterusnya osmosis. So osmosis involve the movement of water molecules down the water potential gradient. Okay, so passive transport does not involve ATP. Okay, and then for active transport, student learn about sodium potassium pump and bulk transport. So untuk sodium potassium pump, bulk transport, semuanya melibatkan penggunaan ATP. So bulk transport pula terbahagi kepada dua, yang utama iaitu endocytosis dan juga exocytosis. Endocytosis nak transport large substance ataupun fluid, large solid molecule ataupun fluid into the cell, okay, via the modification of plasma membrane, and exocytosis is to secrete substance from the cell via exocytosis. Okay, so dua-dua tu melibatkan endocytosis, exocytosis melibatkan modification of plasma membrane, okay, untuk membolehkan transportation berlaku. Okay, so seterusnya kita tengok dulu untuk laporan kerja calon. Laporan kerja calon ni ialah feedback ataupun laporan yang kolej perolehi setiap kali selesai sesi pemeriksaan kertas PSPM pelajar. Okay, so di sini akan dimasukkan komen-komen pemeriksa tentang respon pelajar di dalam skrip jawapan pelajar untuk kertas PSPM lah. Okay, so kita tengok ini antara LKC yang terdapat, ini antara LKC yang diperolehi untuk kolej kita lah, untuk pelajar-pelajar sesi-sesi lepas. Okay, antaranya 2.2 illustrate the detailed structures of typical plant and animal tissue. Okay, most students have the problem of remembering different types of tissues in animal and especially plant. Okay, structure and function, tak boleh nak ingat. Okay, so macam-macam mana pun kena cuba ingatlah. Okay, buat mind map ke,
Okay, sebelum cuba ingat tu dia kena datang minat dulu. Datang dengan minat and then buatlah mind map ke, short note ke, apa ke untuk awak cuba seboleh mungkin untuk ingat. Okay, plant and animal cells, tissues, okay, structure and functions. Pelajar terbawa pemahaman yang dipelajari pada peringkat sekolah adalah amat sukar membetulkan pemahaman pelajar mengenai ciri yang lengkap mengenai tumbuhan dan haiwan. So di sini dinyatakan pelajar tertinggal untuk menulis cellulose cell wall. So make sure nanti kalau keluar soalan yang membabitkan differences between plant and animal cell, bila tulis plant cell tu kena mention cellulose cell wall. Lebih baik kalau awak tulis animal cell has no cell wall but plant cell has cell wall made up of cellulose, hemicellulose and pectin. Itu lagi detail lah. Tapi kalau tak ingat semua tulis cellulose cell wall. Okey, namun dari segi generalisasi sel haiwan dan tumbuhan dalam sel eukariotik, adakah perlu jawapan pelajar dinilai dengan begitu spesifik? Perlu. Okey. Untuk animal cell ditekankan perlu ada struktur ataupun organel iaitu lysosom, centriole, bukan centromere centriole dan flagella. Itu untuk animal cell. Manakala untuk plant cell perlu ditekankan kalau pelajar nak lukis ataupun describe plant cell, okay, perlu ditekankan dari segi presence of chloroplast, okay, central vacuole, okay, cell wall, plasmodesmata and flagella ni tak penting sangat sebab dia dalam certain plant only, okay, bukan dalam semua jenis tumbuhan. Dia dalam tumbuhan peringkat rendah. Sperm dia ada flagella. Okay, 2.2 describe the structure and function of the following organelles. Pelajar tidak jelas mengenai endomembrane system. Istilah ini tidak dijelaskan dengan lengkap semasa sekolah. Okay, nanti dalam slide yang seterusnya saya akan bincangkan sedikitlah tentang endomembrane system. Okay, endomembrane system melibatkan rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. Okay, endomembrane system bermaksud endo tu dalam, okay, membrane tu membrane lah. Okay, endomembrane ni interaksi antara organel, antara membrane dalam organel yang berada di dalam sel, okay, untuk menjalankan fungsi secara bersambung-sambung lah nanti. Dia punya fungsi itu berkaitan. Okay, nucleus and ribosome. Okay, so perlu boleh menerangkan fungsi nucleus and ribosome. Okay, di sini sebab dia respon kepada soalan dalam PSPM pada tahun tersebut. Okay, so di sini pelajar-pelajar perlu bolehlah menerangkan struktur dan fungsi bagi organ-organel seperti nucleus, ribosome. Okay, mitokondria, chloroplast ni biasa keluar untuk melibatkan describe structure and function, differentiate between mitochondria and chloroplast. Kadang-kadang disuruh lukis mitochondria dan chloroplast ni, jadi pelajar kena kuasailah kemahiran-kemahiran ni. Okay, describe the structure of plasma membrane and function of each of its component. Okay, kena boleh describe structure of plasma membrane, kena boleh illustrate structure of plasma membrane. Okay, dan kena boleh menerangkan fungsi bagi setiap komponen dia. Okey, seterusnya. Sebagaimana yang dibincangkan dalam LKC tadi, endomembrane system melibatkan rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, Golgi body, okay, food vacuole dan juga lysosom. Okey, so di sini saya bincangkan dari segi formation of protein dahulu. Okay. Ribosom bukanlah sebahagian daripada rough and bukanlah sebahagian daripada endomembrane system, tetapi site of protein synthesis berlaku di ribosom. Okay, so ribosom menghasilkan linear polypeptide chain of protein and then protein tu akan dibawa masuk ke dalam rough endoplasmic reticulum, folded di dalam rough endoplasmic reticulum ini untuk membentuk secondary, tertiary ataupun quaternary level of protein. Okay, kemudiannya the protein will be transported within the transport vesicles into the Golgi body. So dekat Golgi body ni transport vesicle ni akan fuse dengan cis phase of the Golgi body, kemudiannya undergo further modification.
Okay, so selain daripada bahan daripada rough endoplasmic reticulum, okay, endomembrane system juga boleh melibatkan smooth endoplasmic reticulum yang mana dia berfungsi untuk antaranya ialah synthesis of lipid. So lipid ni pun sama, dihasilkan dari smooth endoplasmic reticulum dan dibawa ke Golgi body, fuse dekat C space ini. Kemudian di dalam cisterna of Golgi body ini, sama ada protein ini digabungkan dengan lipid ataupun protein digabung dengan karbohidrat ataupun undergo further modification yang lain juga, okay, untuk membentuk protein seperti yang sepatutnya telah dikodkan, yang telah diarahkan dalam protein sintesis lah. Sekiranya protein itu telah selesai melalui proses modification di dalam Golgi body, jadi protein ini akan dibungkus, package within the secretory vesicle. So di sini juga protein daripada Golgi body ini akan di tagging ataupun label ataupun kita panggil sort lah untuk penentuan ke manakah lokasi sebenar protein tersebut akan digunakan. Okay, sekiranya protein itu untuk kegunaan di dalam sel, dia akan stay dalam sel lah, dan sekiranya dia adalah jenis protein yang perlu dihantar keluar daripada sel, jadi secretory vesicle ni akan fuse dengan plasma membrane untuk excrete keluar protein tadilah. Okay, contohnya hormon. Okay, selain daripada itu, sel juga melakukan proses endocytosis. Macam contoh di sini kita ada solid material that taken into the cell surrounded within the food vacuole. So this substance and then will fuse with lysosome. So lysosome ni dihasilkan juga oleh Golgi body. So di dalamnya ada hydrolytic enzyme untuk digest solid substance yang masuk tadi, kemudiannya boleh digunakan untuk kegunaan di dalam sel lah. So di sini component of endomembrane system kalau kita tengok, okay, sekali lagi endoplasmic reticulum, Golgi body, okay, vacuole dan juga lysosome. Seterusnya 2.2c menekankan fungsi lysosome, phagocytosis and pinocytosis. Okay, so phagocytosis melibatkan lysosome seperti yang saya bagi tahu dalam slide yang sebelum ni, dan pinocytosis pula tidak melibatkan lysosome. So dia melibatkan transportation of fluid into the cell. 2.3 cells are grouped into tissues. Pelajar suka mengingat struktur, fungsi dan taburan tisu epithelium haiwan. Okey, ini merujuk kepada soalan pada tahun tersebutlah. Pelajar lebih selesa menjawab dalam bentuk jadual. Okey, jadual tidak dibenarkan. Okey, jawab dalam jadual terus salah langsung. Okey, kesalahan ejaan yang asas. Contoh cuboidal dieja cuboid. Salah, cuboid salah. Cuboidal pun salah. Okey, mesti eja cuboidal. Okey, jawapan terlalu spesifik seperti simple squamous is flat and thin. Salah flat shape dia, thin layer dia. So flat shape, thin layer. Jadi tak boleh kata flat and thin sahaja. Okey, terdapat berbagai-bagai rujukan menerangkan bentuk tisu epithelium yang berbeza-beza. Okey, kekeliruan pelajar untuk memahami struktur tulang padat. So pelajar memang agak sukarlah, biasanya untuk describe compact bone tu sentiasa ada masalah. Tapi untuk ulang kaji pada sesi ni saya tak bincangkanlah untuk compact bone. 2.3a, student cannot differentiate clearly various types of cells, especially for epithelial cells, muscle cells, connective tissues. Okay, so semua ni macam yang saya bagi tahu tadilah, mesti boleh menguasai semua sekali, terutama dari segi structure, function, location. Boleh describe. Okay, pelajar menghadapi masalah dan memahami keupayaan air. Tak adalah susah sangat kan? Nanti kita akan discuss lah sikit untuk 2.4. Kebanyakan calon dapat menyatakan perbezaan dengan betul. Terdapat yang tidak tepat seperti multiselular dan bukan tepat sebagai most multiselular atau uniselular and multiselular untuk eukariot. Okey, ini perbezaan antara prokaryotik dengan eukaryotik sel. Okey, prokaryotik sel memanglah uniselular, tetapi untuk eukariot terdiri daripada uniselular, iaitu contohnya paramecium, ameba dan juga multiselular macam kita lah contohnya.
Okay, B terdapat cara penulisan yang salah, low or high concentration gradient to high or low concentration gradient, dan bukan down, follow atau against concentration gradient. So sepatutnya pelajar menulis down concentration gradient ataupun follow concentration gradient ataupun against concentration gradient. C, ramai calon tidak melukis animal cell dan plant cell yang mempunyai organel-organel yang membezakan di antara kedua sel tersebut dengan jelas dan betul. Contohnya, kalau lukis animal cell kena letak centriole, lysosom. Okay, kalau lukis plant cell mesti kena letak chloroplast. Okay. Tapi ada setengah plant cell yang ada lysosom. Okay, contohnya pokok periuk kera. So yang tu ada lysosom lah sebab dia makan serangga kan, trap serangga untuk sebagai dia punya food. Okay, so kita fokus kepada soalan yang telah pelajar jawab dalam Google Form. Hopefully dah jawab. Okay, multiple choice questions. A student examine a cell under a microscope. He observed the presence of cell wall and the cell does not contain membrane-bound organelle. So tak ada yang lain kecuali bakteria sel. Okay, kecuali tak ada yang lain kecuali bakteria sel lah. Sebab membrane-bound no membrane-bound organelles. Okay. Question 3. Water potential of a plant cell is based on two main factors, which are solute potential and pressure potential. Okay. So given in the cell Q, okay, solute potential negative 2.2 megapascal and pressure potential 1.1 megapascal. Okay. So first kita kena kira dululah the structure of the water potential of cell Q. Dapat di sini negative 1.1 megapascal. Okay, so di sini belum ada makalah kan. Okay, so jawapan dia kena ingatlah konsep water potential water molecule move from region of higher water potential to the region of lower water potential. So tadi negative 1.1 kan. Okay, jadi di situ yang melibatkan net movement of water mestilah jawapan dia solution negative 0.9 megapascal. Okay, seterusnya, which of the following involve active transport? Okay, bulk transport dan juga sodium potassium pump. Okay, structured question set 1. Okay, figure 2 shows one of animal tissue. Okay, kita nak kenal tissue ni, kita tengok dia punya high. Okay, tissue ni adalah, cell dia adalah elongated. Okay, lepas tu dia punya high lebih daripada dia punya width. Okay, so bermaksud ini ialah columnar epithelium. Dan kita tengok di sini all cell attached to basement membrane. So dia adalah single layer. So di sini nama dia ialah, tengok layer dulu. Okay, adakah sel ini simple ataupun stratified. So disebabkan semua sel attached to basement membrane, jadi dia adalah simple. Dan disebabkan dia ni bentuk dia elongated, nucleus near to the base, so ini dipanggil sebagai columnar. Jadi jawapan dia simple columnar epithelium ataupun simple columnar epithelial tissue. Okay, mesti tulis simple. So itu layer dia. Interspersed among the T cells are numerous goblet cells. State the function of goblet cells and the typical location of the T tissues. 2 marks. Okay, so di sini pelajar-pelajar nyatakanlah function of goblet cells to secrete mucus that act as lubricant for the linings. Okay, so lining ni berada di mana pula? Okay, location of T tissue. Okay, lining the respiratory tract such as trachea and bronchioles. Okay, dekat lungs. Lining the small intestine, dekat large intestine pun ada juga. Okay, so function mucus that secreted by the goblet cells ni ialah untuk sebagai protective layer lah untuk epithelium cell yang berada di situ. Selain itu dia juga sebagai untuk protection against bacteria invasion. Okay, maksudnya jika ada bakteria masuk, bakteria mungkin terperangkap di dalam mucus tersebut. Okay, what are the factors that limit the thickness of the epithelial cells since most are only one or few layers thick? Okay, so di sini dia kata kenapa epithelial cell ni tak boleh terlalu banyak lapisan. Okay, so dia sebenarnya bergantung kepada karakteristik epithelial cell itu.
Okay, karakteristik epithelial cell salah satunya ialah very tightly packed together, disusun dengan terlalu rapat antara satu sama lain. So, jika dia terlalu tebal, sel-sel yang jauh daripada blood vessel akan mengalami masalah lah. Sama ada dia tak dapat nutrien, tak dapat oksigen, tak boleh nak eliminate carbon dioxide daripada sel tersebut. So, disebabkan itu, dia tak boleh terlalu tebal lah. So jawapan dia blood vessel cannot be interposed between them because epithelial cells are tightly packed together. Nutrients and oxygen must diffuse to the epithelial cells from blood vessel in nearby tissues. So macam tu konsep dia, diffusion tu perlu berlaku. Kalau terlalu tebal, gas pun tak boleh nak diffuse. Okay, number 3. Figure 3 below shows a diagram of part of a system. Okay, so macam mana kita tak tahu ni, nak tahu ini sistem apa? Okay, awak tengok sini. Cell plate. Okay, the presence of cell plate. Okay, dan juga sel yang bersebelahan, yang mana kita nampak yang ini ada nukleus. Okay, yang ini tak ada nukleus. Okay, so maksudnya ini yang tak ada nukleus ni dia adalah sieve tube. Okay, sieve tube member, dan yang ada nukleus ni ialah companion cell. So ini ialah flower. So 1, identify cell B and cell C. Cell B, sieve tube, cell C, companion cell. Sugar, yang mana sugar itu, nak transport sugar tu dia memerlukan energi yang banyak. Okay, cell B is involved in the transport of the product of photosynthesis. Explain how cell C assists in the process. Cell B nak transport sugar tapi dibantu oleh sel C. Sel C ialah companion cell. Okay. So untuk companion cell, dia ada lots of mitochondria. So berfungsi untuk provide active transport pada sel B. Jadi sel B boleh transport sugar. Sugar diangkut dalam bentuk sukrus. Okay, dalam tumbuhan, sugar diangkut dalam bentuk sukrus. Okay, so diangkut melalui plasmodesmata. Jadi awak boleh gunalah point ni untuk menjawab soalan ini. Okay, so ini ialah soalan tambahan yang saya masukkan. Okay, the tissue in figure 2 is sometimes misinterpreted as tissue X. Okay, tissue X function for transportation of water. So keyword dia ialah transportation of water and minerals. So untuk sel yang bertindak untuk tissue yang bertindak untuk transportation of water and mineral, tak ada yang lain, dia adalah xylem. Okay, so ini 3 markah sebenarnya. Okay, so xylem 1 markah. Dan explanation untuk adaptation dia 2 markah. Semana-manalah. Okay, xylem vessel are hollow and are joined from end to end to perform a long and continuous tube. Okay, so this enables water and minerals to be transported easily and continuously from roots to the leaves. Okay, itu 1. Selain benda tu, adaptation dia, pits in their side walls allow lateral movement of water. The walls are thickened with lignin, which gives mechanical strength and prevent the xylem vessels from collapse. Sebab dia nak transport water, jadi kehadiran lignin tu menyebabkan structure itu impermeable to water. Jadi dia bolehlah menjalankan fungsi dia. Lignin juga adalah keras. Okay, jadi dia very rigid structure yang mana prevent the xylem vessels from collapse. Okay, during performing its function. Okay, ni pun soalan tambahan juga, tak ada dalam latihan yang awak dah buat sebelum ni. Okay, give 2 structural differences between tissue X and flowering in flowering plant. Flowering plant tumbuhan berbunga lah. Tissue X consists of vessel elements, trachea, xylem fibers and xylem parenchyma, while phloem consists of sieve tube, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Okay, tissue X cells are dead at maturity, while for phloem cells are living cells. Okay, seterusnya cells have thick secondary wall deposited with lignin. Okay, while for cells of phloem have primary wall only. Okay, without lignin, dia tak ada secondary wall. Okay, no secondary wall and no lignin lah. Tissue X, the end walls of xylem vessels have a perforation plate. Okay, while for the phloem, the end walls of sieve tube ada sieve plate. So macam tu. Okay, seterusnya kita pergi kepada structured questions set 2.
Okay, 2A, figure 2 shows different types of muscle tissues. So, untuk yang ni kita tengok muscle A located at heart, muscle B located at arm, and muscle C located at small intestine. 1. Give two structural differences between muscle tissues A and C. So, muscle tissues A tadi kita tengok ialah cardiac muscle. Okay, C ialah smooth muscle. So, muscle A has elongated cylindrical shape with muscle while muscle C has elongated spindle shape with tapering ends. Perkataan while kena ada bila kita tulis differences. Jadi perkataan while tu kena ada. So ni while mesti adalah bila kita buat differences. Okay, lepas tu kena take note di sinilah kalau dia tulis nak 2 sahaja, so make sure jawapan awak 2. Skema ni ada banyak sebab ni skema. Okay. Muscle A has 1 or 2 nucleus per muscle cell, while muscle C has 1 nucleus per muscle cell. Itu dari segi bilangan nukleus. Okay, muscle A has branched muscle fibers, while muscle C has unbranched muscle fiber. So senang je nak ingat kan. Okay, muscle A has intercalated disc, while muscle C do not have intercalated disc. Hanya cardiac muscle yang ada intercalated disc. Okay, muscle A has striation, while muscle C do not have striation. Antara 3 muscle tu hanya smooth muscle yang tiada striation. 2. Name one organelle that is abundant in muscle B. State its function. 2 marks. Okay, so muscle B ni ialah skeletal muscle. Function untuk voluntary movement. Okay, muscle contraction needs lots of energy in the form of ATP. So, because of that, mitochondria is abundant in the cell B to provide energy for muscle contraction. B, figure 3 below shows one of the plant tissues. Okay, so kita tengok di sini, the cells bentuk dia isodiametrical dan loosely arranged. Jadi ini adalah tak ada yang lain, ini adalah parenchyma cell ataupun dia tanya tisu, parenchyma tissue. 2. Describe the structures of tissue in figure 3 for marks. Okay, so jadi based on figure 3 kita tengok the shape of cell is isodiametrical and the cells is loosely arranged, okay, with large intercellular space. Okay, the cell has thin flexible primary cell wall made up from cellulose, hemicellulose and pectin. Okay, yang ini kalau tak mention pun tak apalah, at least mention cellulose. Okay, and no secondary cell wall. Kena mention dulu. Okay, thin flexible primary cell wall and no secondary cell wall. Okay, mention lah primary cellulose, thin flexible primary cellulose cell wall and no secondary cell wall. It is also living cells when matured. Okay, ataupun kita kata living cell pun dah cukup lah sebenarnya. Okay, large central vacuole, presence of large central vacuole. Okay, seterusnya kita tengok untuk structured question set 3. Maaflah saya laju sikit sebab masa yang diperuntukkan untuk saya hanya 30 minit sahaja. Jadi saya kena lajulah. Apa-apa persoalan, pelajar-pelajar boleh tanya dekat ruangan chat ya. Okay, figure 2 below shows 3 cells with different water potential. Soalan dia, 1. Define osmosis. So, macam yang kita dah, macam yang awak dah biasa hafal kan, define osmosis ni. Okay, movement of water molecules from higher water potential region to lower water potential region across selectively permeable membrane. Ni selectively permeable plasma membrane. Bolehlah. Okay, so diberikan di dalam figure 2 ni, okay, cell A dia tak tunjuk water potential, tak ada nilai, tapi dia bagi solute potential dan pressure potential, senang. Okay, boleh masukkan dalam formula dan terus kira water potential. Okay, seterusnya untuk sel B dan sel C dia memang dah bagi dah water potential dekat situ. So senanglah. Question 2, calculate the water potential for cell A, 3 marks. Okay, so untuk soalan ni, tulis formula pun dah dapat 1 markah. Okay, and then cara kerja 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Jawapan akhir wajib tulis unit. Jalan kerja ni tak ada unit tak apa. Okay, yang penting jalan kerja tu betul, tak ada unit tak apa. Yang penting jawapan akhir mesti ada unit. Cumanya kalau rajin tulislah ni unit kat sini. Okay, and then 3, show the arrows in figure 2 to describe the movement of water between these cells. Okay, so dalam figure tu tadi,
awak tunjuklah movement of water. So bila kita tengok dia punya water potential -7, so -7 compared to -12 ni, -7 lagi high kan dia punya water potential. So daripada sel A bergerak ke sel B. Sel C pula ada -4 dia punya water potential. Jadi ini yang paling positif lah. So air daripada sel C akan diffuse by osmosis into cell A and also cell B. So depan dia tiga-tiga arrow ni kena ada. Okey, seterusnya ini soalan tambahan yang saya bagilah untuk latihan untuk additional information lah bagi pelajar yang belum tahu untuk kira water potential of different cells at equilibrium. Okey, jadi kita dah ada nilai water potential bagi tiga-tiga sel ni. Tambahkan sahaja water potential untuk sel A, B dan C. Okey, dan kita bahagi dengan 3. Okey, so jadi dapatlah jawapan akhir dia -7.67 kilo PA. Sorry, kilo PA, yes. 4. Predict what happened to the cell A when immersed in hypotonic solution. 2 marks. Okay, first kita tengok dari segi movement of water molecules akan berlaku daripada hypotonic solution, which is a region that has higher water potential into the cell A by osmosis. Okay, and then also what is the condition of cell after the movement of water molecule? So the cell become turgid. Okay, 5. Differentiate between osmosis and active transport. Osmosis involve movement of water molecules from the higher water potential region to the lower water potential region. Okay, while active transport involve movement of molecule, ion or solute from lower concentration region to higher concentration region. Okay, so kita boleh guna juga di sini against concentration gradient lah. Osmosis do not require ATP. Okay, while active transport require ATP. Seterusnya, habislah kita untuk slot chapter 2. Okay, saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang dalam PSPM ataupun UKPM pada kali ini. Okay, hopefully dapat A untuk biology dan juga subjek-subjek yang lain lah. Okay, so your future is created by what you do today. Okay, so gunakanlah masa yang ada ni sebaik yang mungkin untuk menyediakan diri untuk memperolehi kejayaan cemerlang dalam PSPM 1 ini. Okey, terima kasih semua. Saya serahkan semula kepada moderator. Okay, terima kasih kepada Miss Sariza Aini untuk sharing yang tadi. So itu adalah bahagian pertama untuk slot terakhir kita. So sekarang kita masuk kepada bahagian yang kedua bagi slot kita yang keempat, iaitu yang terakhir pada hari ini. So tinggal sikit je lagi. So for this part, kita akan membincangkan mengenai chapter 5 iaitu population genetics. So this lecturer is graduated from overseas. So she graduated from University of Nottingham in UK. So let's welcome Miss Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pelajar KMKT yang dikasihi sekalian. Terima kasih diucapkan kepada moderator yang bertugas. Saya Miss Zainab binti Muhammad Noor akan meneruskan slot yang terakhir bagi slot keempat ini untuk program Embrace Your Glory A for Biology, di mana saya akan membincangkan berkenaan dengan Chapter 5, Population Genetics. Okey, terdapat 4 objektif yang saya akan ketengahkan, iaitu berkenaan, yang pertama berkenaan dengan jadual penentu ujian. Okay, yang kedua berkenaan dengan serba sedikit berkenaan dengan overview of the chapter, iaitu recap session lah. Dan yang ketiga iaitu berkenaan dengan laporan kerja calon, di mana kita akan tengok dari segi apa kesilapan ataupun kesalahan yang sering pelajar lakukan dalam PSPM. Dan yang terakhir iaitu objektif yang terakhir berkenaan dengan revision, di mana saya akan membincangkan soalan struktur dan juga soalan multiple choice question ataupun soalan objektif yang telah diberikan oleh pelajar dari pensyarah masing-masing. Okey, tanpa melengahkan masa, kita meneruskan dengan agenda yang pertama, iaitu berkenaan dengan jadual penentu ujian, di mana untuk chapter 5 population genetics, pemberatan markahnya
ialah sebanyak 5 markah di dalam PSPM nanti bagi kod kursus SB015. Okey. Meneruskan kepada agenda yang kedua iaitu berkenaan dengan recap session untuk chapter 5, okey, di mana chapter 5 ini mengandungi dua subtopics iaitu 5.1 is about gene pool concept where you need to explain population genetics, gene pool, allele frequencies and also genetic equilibrium. And then moving on to second part in this chapter, okay, the learning outcome, second learning outcome is about Hardy-Weinberg law, where you need to state the Hardy-Weinberg law and we are going to explain 5 assumptions of Hardy-Weinberg law for genetic equilibrium. Okay, then lastly, okay, we're going to calculate allele and genotype frequencies. So basically there are two frequencies involved, which is the first one is allele frequency and then the second one is genotype frequency. Okay, without further ado, moving on to 5.1. Basically, in this first subtopics, okay, there are three important concepts involved. Okay, the first one is gene pool. So gene pool is a total number of genes and their different alleles that are present in population. Okay, a gene pool is theoretically supposed to have constant gene composition where the genes do not change from time to time, also known as static gene pool. Maksudnya, komposisi gene dalam populasi tadi tidak berubah. Okay, therefore, there's no evolutionary change occurs. But in nature, the composition of gene pool may constantly be changing from generation to generation. Why? Kenapa komposisi gene pool di dalam populasi boleh berubah dari generasi ke generasi? Because there are two factors involved. The first one may be due to new alleles arrive due to mutation or immigration, and then second one is due to pre-existing alleles disappear. Okay, whether the individuals that carrying the gene leave the population or the individuals die. Okay, and what are the effects? Okay, so the effects here is it will bring changes in composition of gene pool that results in evolutionary change of population. Okay, moving on to second important concept in 5.1 is about allele frequencies. Okay, so based on what you have learned in chapter 4 is about Mendelian inheritance. It is stated that, okay, it is presumed that each character is determined by a gene. And for each diploid individual, okay, each gene has 2 alleles. Okay, so there is a formula here in order to calculate the allele frequency. Okay, so it is actually a ratio of total number of a particular allele to a total number of all alleles in a population. Okay, and moving on to third main concept in 5.1 is about genetic equilibrium. Okay, is where a situation where the allele frequencies of a population do not undergo changes from generation to generation. Maksudnya apa? Allele frequency tadi tak berubah dari generasi ke generasi. Therefore, that population will no net change in allele frequencies over time, and as a result, there's no evolutionary changes occur. However, what if allele frequencies undergo changes? Okay, over successive generation. Apa yang berlaku sekiranya allele frequency tadi berlaku perubahan? Okay, then it will lead to evolution. Okay, maksudnya dia akan berlaku proses evolusi. Alright, done for 5.1 and moving on to second part here, which is 5.2, is about Hardy-Weinberg law. Okay, so in 5.2, I'm going to emphasize on the definition of Hardy-Weinberg law, where we are going to divide the definition into 4 points in order for you to easier to remember and understand. Okay, the first point here is the frequencies of dominant alleles and recessive alleles in a population or in a gene pool, okay, remain constant, which is the second point. And then the third point, from generation to generation, and then the last point, under certain condition. So
So basically the frequencies of dominant alleles and recessive alleles in a population remain constant, tak berubah dari generasi ke generasi under certain condition, dengan syarat-syarat tertentu. So there are 5 conditions involved, or there are 5 assumptions, okay, that the population need to obey. Okay, the first one is there's no mutation occur in the population. Okay, and then the second condition is there's no migration. Okay, bila sebut there's no migration, maksudnya tiada yang immigrate ataupun yang emigrate dari populasi tadi. Tiada keluar masuk lah dari segi bilangan populasi dan menyebabkan bilangan populasi tadi constant, tidak berubah. Yang ketiga, there's no natural selection. And then the fourth one is random fertilization or mating must occur in the population. And then the last one is large population size or large sample. Okay, must be required. Okay, in order to follow, in order to use the Hardy-Weinberg equation. Okay, so basically, Hardy-Weinberg equation, there are 2 Hardy-Weinberg equation involved. The first one, okay, as you can see in the red box here, is about frequency of allele. Okay, and then the second red box here is frequency of genotype. Okay, bila sebut frequency of allele melibatkan 2 allele, sama ada dominant allele ataupun recessive allele. So, formula yang diberikan ataupun persamaan yang diberikan adalah P plus Q equals to 1. Letter P will represent dominant allele, okay? And then letter Q here represent the recessive allele. Bila P plus Q akan sama dengan nilai 1. Okay. Moving on to second equation, okay, it's about frequency of genotype. Bila sebut genotype, ia akan melibatkan P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. P squared represent homozygous dominant, okay. Untuk 2PQ, it will represent heterozygous, and Q squared, it will represent homozygous recessive. Okay, itu adalah genotype yang terlibat, di mana homozygous dominant dan heterozygous genotype akan memberikan dominant phenotype, akan menunjukkan sifat-sifat dominant. Okay, so tetapi untuk homozygous recessive akan menunjukkan sifat recessive phenotype lah. Okay. Untuk slide yang seterusnya, okay, seneraman dari unit biologi telah menghasilkan satu formula untuk memudahkan para pelajar menjawab soalan. Okay, di mana jika kita dah dapat frekuensi, nilai frekuensi dan soalan ingin bilangan, okay, dalam sebuah populasi tu, apa yang kita perlu buat adalah dari jumlah frekuensi tadi kita akan darab dengan number populasi, total number of the population. Tetapi jika dari jumlah kita nak tahu frekuensi dari segi cara pengiraannya, kita akan bahagi dengan jumlah populasi. Okay, maksudnya dari frekuensi ke number, dari frekuensi pergi ke jumlah, kita akan darab dengan bilangan populasi. Dari jumlah ke frekuensi, kita akan dengan bahagi dengan populasi. Okay, dari frekuensi, untuk mendapatkan percentage, kita akan darab dengan 100 lah. Di mana dari percentage, kita ingin mendapatkan frekuensi, kita akan bahagi dengan 100. Dan dari percentage, kita nak dapatkan bilangan, okay, kita akan darab dengan populasi dan bahagi dengan 100. Okay. Tetapi dari jumlah ataupun dari bilangan, kita nak dapatkan percentage, kita akan darab 100 dahulu dan barulah dibahagikan dengan jumlah populasi. Okay. Bagi agenda yang seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan dengan laporan kerja calon iaitu LKC. Okay, di mana LKC ni adalah feedback, okay, ataupun komen dari PSPM yang lepas lah, di mana di sini kita boleh lihat majoriti untuk chapter 5 ini, majoriti calon gagal menjawab dengan baik dan calon mampu membuat pengiraan, okay, tetapi tidak mendefinisikan apakah P
Q, P squared, Q squared dan 2PQ. Calon juga tidak menulis unit bagi map distance menyebabkan calon kehilangan markah. Okey, bermaksud apa? Pelajar hanya menyatakan P, Q, P squared, Q squared dan 2PQ saja, tetapi tidak menyatakan apakah itu P. Okey, sedangkan seperti yang kita telah bincangkan sebentar tadi, P itu menunjukkan apa? Frequency of a dominant allele. Okey, maksudnya pelajar harus menyatakan ayat P iaitu frequency of dominant allele. Okey, sama juga dengan Q iaitu Q merujuk kepada frequency of recessive allele. Okey, so bagi yang LKC yang kedua, okey, di mana kebanyakan calon tidak memberi definisi untuk P, Q, Q squared dan juga 2PQ yang dikira. Samalah, maksudnya pelajar mengulangi kesilapan yang sama. So saya harap dengan membincangkan LKC ini, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Okey? LKC yang seterusnya iaitu calon dapat menjawab soalan dengan tepat. Okey. Tetapi ramai calon yang tidak mendapat markah kerana tidak menulis frequency of allele bagi setiap nilai Q atau P yang dikira. Okey, maksudnya pelajar masih lagi melakukan kesilapan yang sama. Dan seterusnya, calon juga dapat menunjukkan pengiraan dan jawapan yang betul bagi bilangan heterozygous seperti kehendak soalan. Ini tidak menjadi masalah lah. Di mana pelajar dapat mampu mengira dan memberikan jawapan yang betul bagi bilangan heterozygous seperti kehendak soalan. Terdapat remark di situ di sebelah kanan, okey, di mana pelajar perlu memberi penekanan tentang beza antara peratus jenis rekombinan dan map unit. Okey, yang ini berkaitan dengan chapter 4 juga. Okey, so LKC yang seterusnya iaitu ramai pelajar tidak menyatakan maksud nilai P dan Q dengan betul. Maksudnya apa? Pelajar masih lagi mengulangi kesilapan yang sama, iaitu tidak menyatakan apakah maksud nilai P dan Q dengan betul. Okey, sepatutnya pelajar haruslah menulis frequency of dominant allele untuk letter P dan frequency of recessive allele untuk letter Q. Okey. So meneruskan itu saja untuk LKC dan meneruskan ke agenda yang seterusnya iaitu agenda yang terakhir di mana kita akan membincangkan 7 soalan struktur dan juga 2 soalan MCQ bagi chapter 5. Okey. Soalan yang pertama bagi set 1, soalan 5A. Okay, the question asks you to state the Hardy-Weinberg law, okay, and the mark given here is only 1 mark. Okay, in order for you to get this 1 mark, you need to state the definition of Hardy-Weinberg law. So as we discussed earlier, we have divided into 4 main points, okay, where the allele frequency and genotype frequency in a population remain constant from generation to generation under certain conditions. Okey, maksudnya pelajar harus menyatakan keempat-empat poin ini untuk mendapatkan 1 markah penuh. Okey, soalan yang seterusnya, set 1.5b. In a randomly breeding population of mice, okay, black coat, which is capital letter H, is a dominant to white coat, which is small letter H. In the population, 36% have white coats. Calculate the genotypic frequency of heterozygous black-coated mice in this population. Okey, soalan ini memberikan markah sebanyak 4 markah. Okey, apa yang pelajar harus buat bila dapat soalan untuk chapter 5 ini? Pelajar haruslah extract information yang diberikan. Okey, bukan sekadar hanya membaca soalan semata-mata, tetapi pelajar haruslah highlight ataupun membuat contengan sedikit, remarks, okey, annotation di soalan. Apa kehendak soalan? Okey, apa soalan informasi yang telah diberikan? Okey, contohnya di sini dia menyatakan 36% have white coats, and then we need to calculate the genotype frequency of heterozygous black. Okey, bila sebut heterozygous black, maksudnya soalan menginginkan kita mencari 2PQ. Okey, so frequency of white coat. Yang pertama, kita haruslah mencari frequency of white coat genotype. Okey, iaitu ditulis sebagai Q squared. So di sini kita akan mencari frequency untuk white coat genotype
36/100, kita akan dapat 0.36. Okey? Dan seterusnya, kita akan mencari frequency of white coat allele, iaitu recessive allele, iaitu dengan menggunakan huruf Q. Okey? Kita dah dapat tadi value untuk genotype homozygous recessive. Okey, sekarang kita akan mencari frekuensi untuk recessive allele. So Q bersamaan dengan nilai Q squared tadi, kita akan square root, kita akan dapat nilai 0.6. Okay. And based on the Hardy-Weinberg equation for frequency of allele, we know that P plus Q equals to 1. So we can find out the P, okay, where the frequency of black coat allele is equals to 1 minus Q. Okay, 1 minus 0.6, you will get 0.4. Okay. And then last one, frequency of heterozygous black coat genotype. Okay. So di mana kita akan menggunakan letter 2PQ. Kita hanya perlu substitute atau gantikan nilai sahaja untuk nilai P dan nilai Q. Okay, P kita dah tahulah 0.4 and for Q is 0.6. So bila tekan calculator, kita akan dapat nilai 0.48. Okay, itu adalah frequency of heterozygous black coat genotype. Okay, di mana tempat yang saya highlight yang berkala kuning itu, okay, pelajar harus menulis seperti di dalam LKC yang telah dinyatakan sebelum ini. Okay. Soalan seterusnya bagi set 2, 5A1. In the banded snail, the colour of the shell is either yellow or pink. In the sample of 300 snails from a population in an area of sand dune near Magilligan Strand, 192 had yellow shells. The colour of the shell is genetically determined and pink is the expression of dominant allele. Okay. So berdasarkan soalan, apa yang kita perlu buat? Kita perlu extract information yang diberikan. Okay, sebanyak 300 snails, 300 siput. Okay, so total populasi adalah 300 lah. Di mana 192 adalah berwarna kuning dan kita tahu yang berwarna merah jambu ataupun pink itu adalah dominant allele. So soalan mengarahkan kita untuk mengira calculate the frequency of yellow allele. Yellow allele is represented by letter Q. Tapi yang diberikan berdasarkan soalan adalah Q squared. Okay, Q squared. Sebab Q squared tu adalah untuk genotype yellow snail kan. So Q squared sama dengan 192 bahagi 300. Bila tekan calculator, kita akan dapat nilai 0.64. Okay. Okay, saya nak tanya, kenapa kita tak boleh nak gunakan P squared? Kenapa kita kena mulakan dengan Q squared? Okay, kenapa kita tak boleh nak mulakan dengan P squared? Sebab, okay, kita tak tahu jumlah sebenar P squared tu berapa. Yang diketahui sekarang ini iaitu sebanyak 192 yang berkala kuning, yang berwarna kuning. Tetapi untuk color pink, okay, untuk color pink kita tahu ada dua genotype yang terlibat iaitu homozygous dominant dan juga heterozygous. So kita tak boleh nak tahu jumlah sebenar untuk homozygous dominant lagi. So sebab itu kita kena gunakan Q squared. Okay, so bila dah dapat nilai Q squared, kita boleh tahu nilai frequency of yellow allele iaitu represented by letter Q. So apa yang kita perlu buat adalah square root nilai 0.64 dan dapatlah nilai 0.8. Okay. Soalan yang seterusnya, 5A2, we need to calculate the number of heterozygous pink snail in the next 10th generation. Okay. Kita perlu kira bilangan heterozygous pink snail. So sekarang kita tahu frequency of allele, okay, berdasarkan Hardy-Weinberg equation, kita tahu P plus Q equals to 1. Okay, so untuk mendapatkan nilai P, so kita kena 1 minus Q, 1 minus 0.8 yang kita kira tadi, Q yang kita telah dapatkan nilainya, dan bila kita tolak, kita akan dapat nilai untuk P adalah 0.2. Okay, moving on to next step. Kita dah dapat nilai P, kita dah dapat nilai Q. Sekarang kita nak tahu frekuensi untuk heterozygous pink genotype, okay, di mana merujuk kepada 2PQ lah. Okay, di sini kita akan substitute ataupun gantikan nilai P dan Q sahaja. Okay, bila kita tulis 2PQ, gantikan nilai, kita akan dapat
nilainya adalah 0.32. Tetapi ini bukan jawapan kita yang sebenar lagi sebab soalan bertanyakan berkenaan dengan bilangan. Yang kita dapat sekarang ni baru frekuensi. Okey, so apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita perlu darab frekuensi tadi dengan total population kita iaitu sebanyak 300. So 0.32 darab dengan 300 kita akan dapatlah jumlah bilangan individu yang heterozygous pink snail iaitu sebanyak 96. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan soalan set 3 5A di mana soalan the question asks you to state the Hardy-Weinberg equation, okay, and it will bring for 1 mark. Okay, 1 markah. Untuk 1 markah ni pelajar diingatkan untuk menulis kedua-dua, diwajibkan untuk menulis kedua-dua equation ataupun equilibrium yang telah dibincangkan di dalam Hardy-Weinberg equation tadi. Iaitu yang pertama allele frequency P plus Q equals to 1 dan juga pelajar harus menulis genotype frequency iaitu P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. Okey, barulah pelajar melayakkan pelajar untuk mendapatkan 1 markah ini. Okey. So soalan yang seterusnya Sat 35B1. Okay, a species of insect may exist as a dark variety or fair variety. Okay, the dark variety is dominant. Okay, kita tahu di sini dark variety adalah dominant. So in a population of 5,000 insects, there are 950 dark variety insects. Okay, the question asks you to calculate the frequency of the fair variety allele. Okay, calculate the frequency of fair variety allele. Fair variety allele kita tahu dia adalah dominant ataupun resesif. Okay, fair variety allele itu adalah resesif. Okay, bermaksud soalan nak suruh kita cari Q. Okay, macam mana kita nak cari Q ni? Mestilah kita perlu tahu dulu bilangan untuk fair variety. Okay, so number of fair variety insects, macam mana kita nak tahu total population iaitu sebanyak 5,000, kita akan tolak dengan dark variety sebanyak 950. Okey, kita akan dapatlah bilangannya sebanyak 4,050. Okey, seterusnya frequency of fair variety iaitu homozygous recessive, okey, that will represent by letter Q squared ni. Kita nak tahu frekuensi untuk homozygous recessive genotype macam mana? 4,050 per 5,000. Okey, tekan calculator, kita akan dapat 0.81. Okay, so bila dah dapat value 0.81, kita akan cari, barulah kita boleh cari frequency of recessive allele, iaitu fair variety allele lah, yang merujuk kepada letter Q. So tadi kita dah dapat Q squared. Untuk mendapatkan letter Q, apa yang kita perlu lakukan? Kita hanyalah perlu square root sahaja nilai Q squared tadi. So bila kita square rootkan punca kuasa tadi, kita akan dapatlah nilainya adalah sebanyak 0.9. So, soalan untuk 3 markah ni, kita dah dapat kira step by step dah. Okay, seterusnya. Untuk set 35B2, we are going to calculate the frequency of dark variety allele. Okay, sekarang kita perlu mengira dark variety allele. Okay, frequency of allele is equals to P plus Q equals to 1. Okay. And frequency of dark variety is represented by letter P. So macam mana kita nak tahu? P plus Q equals to 1. So kita nak tahu P sekarang ni. So 1 minus Q. 1 minus 0.9 is equals to 0.1. So dapatlah 1 markah. Okay. Itu sahaja untuk soalan struktur bagi ketiga-tiga set soalan. Okay. Kemudian kita akan membincangkan 2 lagi soalan MCQ. Okay. Bagi set 1, soalan nombor 9, which is not associated with gene pool. So, soalan menyatakan yang mana satu tidak berkenaan dengan gene pool. So, berdasarkan apa yang kita telah lakukan, yang kita telah discuss sebentar tadi, okay, gene frequency, allelic frequency and genotypic frequency, okay, terlibat dalam gene pool.
Yang tidak terlibat hanyalah phenotypic frequency. Okey. So jawapannya adalah yang tidak terlibat dengan gene pool adalah phenotypic frequency. Dan soalan terakhir untuk MCQ bagi set 1 iaitu soalan 25. Which of the following statements are correct in terms of Hardy-Weinberg equilibrium? Okay, so kita kena rujuk kepada definition and the 5 conditions lah berdasarkan Hardy-Weinberg tadi. So, statement yang pertama menyatakan allelic frequency doesn't change from time to time. Okay, dalam definition pun menyatakan yang allele frequency untuk dominant dan recessive tidak berubah dari generasi ke generasi. Bermaksud statement yang pertama tepat. Okay. Dan kita lihat statement yang kedua iaitu allelic frequency doesn't undergo evolutionary changes. Okay. Betul lah, di mana allele frequency tak berlaku evolutionary changes. Maksudnya tidak berlaku perubahan. It remain constant. Kan? So, bila tak berlaku perubahan, maksudnya tidak berlaku evolusi, perubahan evolusi. Okay, so statement 1 dan 2 dah tepat. Okay, yang ketiga, immigration cannot affect the genetic equilibrium. Immigration maksudnya kemasukan ataupun berlaku perubahan ataupun pertambahan kepada populasi. Tidak mengakibatkan perubahan kepada genetic equilibrium. Okay, ini terang-terangan salah. Statement ini terang-terangan bercanggah dengan apa yang dinyatakan dalam 5 syarat dalam Hardy-Weinberg tadi. Okay, di dalam 5 conditions, okay, in Hardy-Weinberg, okay, it stated that there's no migration. Okay, bermaksud tidak boleh berlaku imigrasi ataupun emigrasi. So, statement yang pertama dan kedua sahaja yang betul. Kita tolak statement yang ketiga sebab salah. So, jawapannya adalah A. Okay, selesai untuk perbincangan kita, soalan struktur dan soalan objektif. Bermaksud itu sahaja bagi slot saya untuk tengah hari ini. Akhir kalam, saya mendoakan semoga pelajar diberikan kesihatan yang terbaik untuk menduduki peperiksaan yang akan datang dan dipermudahkan segala urusan pelajar untuk menjawab soalan PSPM nanti. Okey, dengan ini saya akhiri slot saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada moderator yang bertugas. Okay, terima kasih diucapkan kepada Ms. Zainab untuk perkongsian sebentar tadi. Dengan ini berakhirlah slot kita yang terakhir, slot yang keempat, menandakan berakhirnya program kita pada hari ini. So sebelum saya menamatkan sesi ini, saya dengan rendah hati ingin mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi borang penilaian program. So borang penilaian program ini boleh didapati pada description dalam video ini. So sila klik pada link yang tertera dan isi borang penilaian program ini. Dan juga pelajar diingatkan untuk menjawab latihan pengukuhan pada akhir program ini. Link juga akan diberikan pada description yang ada pada video ini. So anda dibenarkan untuk menjawab seberapa banyak yang anda inginkan. Dan untuk pengetahuan semua, ada hadiah dan juga sijil yang menanti untuk mereka yang mendapat markah yang tinggi dalam ujian pengukuhan ini. So dengan ini berakhirlah program kita pada hari ini. Kami dari unit biologi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang join kami pada hari ini. Dan dengan ini diharapkan program ini membantu anda semua dalam mengulang kaji pelajaran. Dan dengan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe kita punya video ni di YouTube, okay? And give a thumbs like. So itu sahaja daripada pihak kami. Terima kasih dan jumpa lagi.